Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisi le Omega ka Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
sanga o mata ia te oe o lea fio le langi. Whau te fo'i e whapei o mata o auna tane, o vai atu i le lima o lato matai. E pei o mata o auna whawhine, o vai atu i lima o lato matai tamaitai. E whapea o tato mata, o vai ae le li ilo tato tua, se ia lofa mai o ia. Ia te i tātou. Lo mātou, ta mai o le langi. E pa ia. Pa ia lava oe. Nei lava tai au sing sengi. Ta ea manino la sa fau e a mai. Mo mua me umara mātou whape atu. Ia vi ia oe lo mātou te mā. E le lei oe lo mātou tua. A wā o lea fau wa tele tale manua i titi mala. Nei tai au fau e a mai. Mātou whale mara loto fia i o lo toa. Pese o vi inga lo mātou tua alanga ina lo mano. Pa mātou i fo i o luma whape atu. E pa ia. Pa ia lava oe le atua au. Oe lava le atua silisili ese maramatau tia. Le atua Abrahamo le atua Isaako le atua Iakopo le atua Malo le atua nuu. O le atua ifo iai o mea na e whaia. Le atua oe mamalo le atua mamana. Le atua silisili ese. O le atua soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eilevi ingon mamalo le atua oe. Purupuru le matango fi. Ta maa whaafteitere lau mea lofa lo la fau mātou maua. Le nei tae au. Whaaftei lo lofa ua. Tuta fo i manu whai ngā marolonga. Sa tau whawhau te ngata ma. Tau mate le etepe mātou te uria le nei tae au a olo lofa. Wai whaapopo le nea so fau lo lātou si fua mara mātou nei ola. Mātou au lia fo le nea so lua. Sfutasi e ia so o kusora mātou wholaunga o le nei tu sanga. Mea uma wai whai mo i mātou lo mātou tua lau pule lea. Mātou malangor nei aso. E le mailo e mātou polale me tupu le si tu lalo manai. Ai a mātou tel tonu o loo e iei whaatasi na waa alo mātou whalauai. O na mātou mautinoa foi lea. Lau na masao na wholaunga o mātou whai nei tau tai mai o e tamā. E le mātou malangor nei aso awali tia whaiva. A whia ngai mane atunu o nei foi aso whauai a mai. Mātou tina no whalawa i atunu o mau. E mana tua pesa mola tino pele loto yele maruia oilo matu tua le tino pele maruia ona te tai maruia na yo matu tanga te uma le ngate Samoa fa penaso se vaenga lo langi lo lalam papa awai fa maria for ni tino ni silo lo matu no fa ma wai fa penato no umora nei lo langi lo fa na matu matua ya o lo tu bal mul panga mal tapo enga tu asin sino Samoa te tolu ina la tolu ma fa lo lofa. Fafo isia pero latu si fua laudu le tino silisi lava le nganga. Na e mātu whanau ma o ongara ni yaso lo mātu ta ma. Leo ina malu tia la tau le paolo o ao. Whamania fo i whaiva o le whangai ma lima tamata e whaia ongalo ngafa ma leo o ina. Na e mātu whanau. Me umala whana mātu whaira ni yaso whaulo mātu tua. Mātu whaia lava ina e alala ngātu e vi ia lo suafa. Ta maa whamon mole se e whamania le tau tua. Ale wele sa mo nei aso ato mātou wole mātou van au i neme o malawai ala swa whamana malo Yesu ke risalo mātou ri mora mātou whaola. Amen.
o le vi ingo le tua, langina la pese a uso Kirishano Papato Toe, le tautua mo o e Radio Samoa, o tā tonu ia le tu la e ono. In this update, the Health Minister stands accused of being slippery with statistics when it comes to nursing numbers. Simeon Brown says the total number of nurses working at Health New Zealand since National came to power has increased by 2,100. But Nurses Organisation senior strategic researcher Natalie Jakes says that's an example of creative accounting. She maintains the number of full-time equivalent staff has only increased by 54 between March 2024 and March 2026. When we look at March 2025 to March 2026, which is the most recent available data, there's actually a reduction of 120 nursing FTE. An established and staged plan is in place to restore water to Ohakuni by this evening after the deadline was pushed back 24 hours. The town's been relying on portaloos and water tankers since Friday when the town's reservoir was found to be near empty. Ruapehu District Council Infrastructure Executive Director Vinnie Dutra anticipates that water will be in the reservoir this morning. He says it will then start progressively releasing it into the network and is confident it will be fully restored by 5 p.m. today. A push to get more children talking as Youthline faces a spike in demand. The Mental Health Helpline says it's seeing more young New Zealanders than ever seeking help, including an increase in callers under the age of 12. Over the past 6 months, it's connected an average of 4 young people with emergency services every day because they were at immediate risk of harm. CEO Shay Ronald has a message for parents and caregivers. Talk about mental health, make it a really normalised thing so that it is a really normal thing to talk about before any issues might arise. Many people are dead after a powerful 7.4 magnitude quake in Colombia. Authorities have reported significant damage and injuries in multiple cities, particularly on the country's Pacific coast and the city of Pereira. That's news. In sport, a wet final training session for the All Blacks before facing the Sharks tomorrow morning. Elliot Smith reports from Durban. In just a matter of 2 days since arriving in Durban, it's gone from being 28 degrees and dry to calling us right off, as well as the players, with a diet of rain and wind and a high in the low teens. The All Blacks training overnight in wet conditions at a high school in Durban. The bad news is the rain expected to continue all day tomorrow, meaning slippery and rainy conditions to deal with for the All Blacks. The Sharks sure to test them under the dreaded high ball. In Durban with the All Blacks, Elliot Smith. A consortium, including Amazon founder Jeff Bezos, is close to acquiring a stake of about 1/3 in Premier League football club Liverpool. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Momone tai aona o whaantalofa, whaawhila i fo i ma whaatu lima, i lea matele lava ma le whaaloalo sa mona tino pele, pa ia ma le mamalo lau whaafonga angare nei fo i tai au fau, malo lava sui fua maruia, whaamalofo le tino ia le folau. O te whaatalofa ia te oris wa whamana malolo tātu whaolo Yusu Kiriso, o tātu mauaide ne yaso, leo o tātu pioa ma Philip Tupitoa, o tātu aleanga, i le tua malona alofa le nei fo i tai au le aso o whaia le tua, tātu te oli, ia ma tātu fia iai, tātu panipatia whaatasi leanga le lei, o le tātu tupusitesile le langi, lona alofa o moni mai fo lu tu si fua mana mātu malosi, ia leo o tātu fia whaia fo i manua le o mala i le nei tai au fau. Alofa mai le tātu atua, tau tai tātu whalau ngara nei fo i aso ma tātu whalau le lao lona alofa o tātu ieli nei fo i aso lua, o se fulu ma le tasi ia i aso o kuso o le tātu whalau ngā, o le lua awhe lua se fulu ma le ono usi mai lo whafonga le porokalabe manu le tai au. Ana Radio Samoa to ona nei tamai meni o loso san mai insini o le tātu Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasiman, Tema le whenga pista, Aljo lo sio. Ia wafo le tautua ina o lo topa ia manu to malu se e pa ia. Ia le tulasi fulu e le tai au nei. Alofa aftaina tunu o le whatasi mai le nei fo i tai au. Ae mole amtaina o le tāra pokalame nei fo i tai au. Ia usi mai la mai boma lau whaafonga ole lui tau mole aso.
tau mō le aso. Tusi upu ma Farisaio. Pharisees and scribes. Ma taio ma tā upu e 5 a olona foi upu e 20. A wā o te whai atu i a te outou. A le sili la outou wā mi o tonu i la le au tusi upu ma le au Farisaio. E le sao atu lava outou i le mālo o le atua. Tusi upu ma Farisaio. Pharisees and scribes. O Farisaio ma tusi upu. O tā i tai ia o le lotu ai utai. O le lato ma tā whaioi, o le ao o ina lea o le tū la fono a Mose, po o polo a inga a le atua. I ta ngata tā puai. Feta lai tu sao, toe manino ma mala malama Yesu, i le motu o tangata. Feta lai Yesu, a le sili la o toua mi o tonu, nai lo le a mi o tonu a tusi upu ma Farisaio. Tau te le sao atu lava, i le mā lo le atua. Ai se awa feta lai ai whaapea Yesu. A o Farisaio ma tusi upu, o tā i tai o le lotu ai utai. Farisaio ma tusi upu, o i la tau ia e ao o ina le tū la fono, i fatu mā nganga o tangata Israel. E mā fua o na feta lai whaapea Yesu, ona o le ola whaafōlinga, o tusi upu ma Farisaio. La tau te ao, le mata i tusi o le tū la fono, i tangata. Aua e te ngaoi. Aua e te mulilua. Aua e te fasi o ti tangata. Ia e awa i louta mā ma loutina. O le whalave lave o Farisaio ma tusi upu. La tau te o ina mata i tusi o le tū la fono. Ai la tau te le ola ina, le anganga o le tū la fono. O le anganga la vaia o le tū la fono. Ia i loa e le tangata, o na ola loto alofa, i le isi o na uso a tangata. Ia i loa e le tangata, o na alofa i le tangata mativa. Ia i loa e le tangata, o na alofa i le fafine ua oti la natane. Ia i loa e le tangata, o na alofa i le tangata ua fiaola. O le mafua anga lea ua feta lai ai whaapea Yesu. Ia sili la o tau a miotonu. Na i lo a miotonu a tā i tai o le e kālesia. La tau te ao mata i tusi o le tū la fono. Ai le i loa alofa. E le alofa le Farisaio ma le tusi upu le tangata mativa. E le alofa le Farisaio ma le tusi upu i le tangata fiaola. E le alofa i le tangata mawalalo. E va ai mawalalo. Farisaio ma tusi upu. I tangata le taualoa. O Farisaio ma tusi upu. O tangata ia e ese le tele iai o tala Yesu. I totonu o lana ngā ruenga whaaola ia Israel. E mafua. Ona o le toa sā o Yesu. I le mele nei o le ola whaafōlinga. O le e ese le tala e whailuma. Ese le mea e whaatino i tua. E ese le mea e ao i tangata e whatatau le tūlafon. Ai au ngā piu ma se ola loto alofa i le tangata mativa. Samo ai, ua toa tele na ua Farisaio matusi upu. I to tonu o lau whai ngā mālo. E pito i tele Farisaio matusi upu. I to tonu o a tātou e kālesia. O tangata ola whaafōlinga. O tangata e tau tatala i upu mana naia
e tau tatala i upu lelei, ai le ai ma se loto alofa, i le tangata fia ai. E le ai ma se loto alofa, i le tangata mativa. E le ai ma se loto alofa, i le tangata le tau aloa. E le anga le ola whaafolinga. Whaafofonga foi le whetalainga a Yesu. Ia sili atu. Lau a mio tonu. Nai lo le a mio tonu a le tangata a ola whaafolinga. O lona winga. E le mawhai o nao tātou sao i le maa lo le atua. I le nei mea o le ola whaafolinga. E tautala i upu maana naia. Tautala i upu le lei. Tautala i upu matangofie. Ai ola le alofa. I le tangata fia ola. Samo ai. I le nei aso. Ai ape a sei e anga le le ia. I le tangata mativa. Le tangata le tau aloa. I le tangata fia ola. Ma le tangata o lo o fia maua se mea. Samo ai. Fetalai manino Yesu. Ia sili laua mi o tonu. Na iloa mi o tonu. Ata itai o e kalesia. Tātou tatalo. Whawhetai le atua. Ia sili la mātou wā mi o tonu. Na ilo tā itai o le e kalesia. Fesoasoani maia ia mātou fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Aua te tuu la foai lo mātou wola i le leanga. Lo la swafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Ole
Maumaya Lema Nava Foma Leola Mana fau maleola ina o se fulu mala fitu le mo te anele tulai ono fa malo fa taile tino o ila mai mo mala fa fonga nei te mo le tai ao a o tanto ye le porkalame malo le tai ao pe samo ele lona se futasi nei waso o kuso taro folo ngole lua fe lua se fulu male ono o porkalame malo le tai ao pe samo fa tai fa longa o enterprise motor group in maru kaupa pena foi in a Christian savings na minuto na fanga solo le taro musika le tai ao yo musika lava foi a rua kulor musika o efia siva po dalta mara no matua ele po mai le sia oi e mana fo siva ki en ma di ka ya ka maru fo ka ya ya fa mar sia fo de teno le lo su tu manga ruenga nei tai fo ta tu dio to quarter fitu le tai nei e mana ye pe a fa ava no so time ke roa nga ke PCI a maua sina taimi se e mai moa nei te OMC le mai fa fonga de tanto maru le tai fa nga a reto le ono Lau te pena mai le sunga ya Pastor Lafa. Kopa, today in history, tara bawai pore mena tupula sa sultasi o kuso, e le tēnau tau sanga bawai o nei taina le fitu, e le taina nei maua le whaponga o telefone, ngal Britania pēr tala fitu, tara puka la mea mata na. Ora nei whae sa lua se mua tara bawai po a mai runga la wano nei whae tai au fo. Good morning, Avata Vale. Malo le suifua ele nei fo tai au fom kwa seki pa lengi ya runga la wala nei tai au. Da pauda va ngalo te va tu le sama mai. Ole malanga tu le nei Sautianga taulanga ki lani. City bound ole State Highway 1. Pasi mai Druria ngai Papakura. Pisi ala flow le tai mo tai au. O te va ya tu mo le malanga mai North Shore. Pasi mai Wairau Valley anga i Takapuna o Fortnite banga lo ti tilo sama mai o isi banga o malava lanu me mata anga la silfia ko kala codes lanu me mata aru mala ko sama e ala e pisi ala flow e le local nei te mo tai au so kai manga nge lo sul tai au a lunga na wala mo la mai mo la fa fo mai nei te mo tai au after vale sa ngore mulanga i tu my favorite nei for tai au fo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Matala nei talo o taura nei foi tai o fau tamaki makaurau au kilani o no whanga leo whaasana launga Radio Samoa fitula i le manu luna nei teimi o le tai au pong sa whafo le wawa iatu wari loa kua ma se au le langi lantou se i mala malama le lei ia au ki le rofoi po su siva ula au ia po file mu le lei nanga le pong sa ai whamaila mai tau wingo le tau le soe whaasoron awa oalang le lei pua oa ni se vaengo au kilani angi maari marsavidi mai sa sae sifuru ono maurunga le maru lufa mawina mo au kilani ia mora nei foi aso lua tai au pe au dio la fasolona awa pa ultimo ni sabango au kilani tu sa le maru ro nei matai au sifuru ono lona maurunga le bango yon tuatu la so tofi awa pa ultimo la fasolona awa lang de le pa una wanga las forele las tofi las forele su fitu hey mangaya sawanga awangi ko fa kafa au kusofa bonbone asto nai pa ultimo le bango au kilani asongo fua aso sama asongo fua langi le leile tau o le lata vava atu la sama asongo fua ia pe aka ko wo dia au maruru le kiki ai langi le lei ai spulima le asa spultolu la asongo fua nava yaso au ar no le audio kai au ma solo mona i hatu a fa mabonga o mana tu ina mai la mai tau le foi taimi ole tai au fo Faiste fo fuanga ta pena ilo a inga mololonga. Tala no ilo a inga ile mea e fai pe asi tia le vai au ta folo fali.
tu au meta au esu no fuanga saunga lemu, ma whaonga se a fianga o lolonga o tuanai, e whaima le sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council, I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga lemu I taimi o lolonga mamafa, o lo o yo lava lima. Tosu malua le watiani tula ono taulanga tanga lor so o amalase ma opo. O le pese talina whawhiwhianga radio Samoa rei tai au la tunu anga tutu manga ruenga tai au fau. Whamalolo si usu fia maria whaiva nea so pesele mo oe. Sila ya lele ifo I ona e mai tauina Le tolo uasa o iluna Ia mata alia sapo ia maua Manu mai ole tua afa amalolo si mai wa vevela ole la Ue maua ina awane inisi ole polo e fiti fiti Tamasalu malu, ta'alo filemu, tamalu pe auroe, ta'alo maulaloe. O tele so ona faia oe tuku pe ai malie o sio noto. Ave ai ile mua, ai tuua u ile tafoe. Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o mao Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu
whakawhianga o le tai au e no walua se furu ono ma le awhalo ma te ai nei le tulai ono au e whawhonga mai mo le porkalame malu o le tai au le Radio Samoa ma le manatu alo maria mai oe le nefo i tai au fau ia o le apanoa se i whaatalo whaatu le tata porkalame panga umalawa o leo whaatalo wha mai nonga le tata Facebook ma le YouTube o le Samoa ma lo whaaftei tele lava tata lo whaafhonga mai kirikiri roa Waikato Hamilton Sinapi Ave Soli whaatalo whaatu nei tai au fau ma lo lava le sui fua manuia whaaftei whaatalo wha mai tata porkalame Caroline Tuala whaafhonga mai oe Mangele East whaatalo whaatu nei fo i tai au ma lo lava le sui fua manuia whaafhonga wina tani yelu na whaafhonga mai oe o Tara whaatalo whaatu nei tai au OT Alo se fua Peter Towers, good morning sir. Fa malo fa tau te lo Australia le fa fa mo sunga Peter Towers to filau sulu fa ese. Fi mesi paya malo lava fa tai le fa ta fa mai nei tai au va tina papa lo fatu fa tai le fa ta fa mai. Nei tai au si papa sa di male malo se fua mo ria Wiri Manuko. Ya le piko ka ko le mau fo ngi fo I ka tatu le choma le no ala lai. Is it fi tumbanga? Li tumbanga fatalo fatalo nei tai au fo mai ava Simone Talia, good morning. Maro lava si fo mo via nei tai au, mi we fa mosa. Alo lava fa fetai nei tai au fo Rachel Sifa, Point England, fa fonga mai nei tai au east of Auckland. Alo fa fetai ngai ke awa misi aku sesi puau tu pora, good morning. Alo fa fetai nei tai au fo. Ya ole to tele na tatu ainga o tatu mafuta. Nei tai au fo malo lava fa fetai le fa tasi mai nei tai au. Ya ai o to telo tatou lo whaafonga runga le tasilima I vitolo a moi au kilani nei manu ututua oi o toilo na malosi ia ma le whaafonga fo ia le tatou no I lunga o le tatou wha mo tasi ono tasi mal tasi sa moa whaatara whatu e tae au vi ire lofo le tua mo le maru utusi fo mana mātu wola ia le lofo le tua le tatou o lia fo le nei aso fo ia ma lo whaaftai le nei fo I tae au fo o tatou anga tu ile tulanga ia ile whainga palota New Zealand. Te lan whamanatu nei vanga ia tau o tele mo tātou o titilo atu ana po latalata le iwa. Release mai le News Talk ZB nisi o whamatalanga winga tono lotu whale ale National Party. Mawai whamamonga ale News Talk ZB. Ia nisi o fsota inga telefoni tono lotu whale ale National. E ta wai ono te ua suire latu te tai o lo o iei nisi o fai pule tu sein wha mamonga na o fai tau iai e le o nofo le lei lo latu a finangalo ia le fola e le whiongara ri pari miol te tai fole o National Party tu sinawe maunu tua Christopher Luxon malo le National tu tu lai mai whainga malo le umar whainga pano tala sa fitol masina November o le a ia Whaia se suenga whaalawa tele tono New Zealand po se referendum. E le tūlanga o whangaina o le MMP o vaenga ia na sa i whina lo nisi o whaipula le National i le lātu tantanunga e le I whailo atu e le teitai. E le to tele nisi o whaipula te lau penga nisi o whaipula le National na longo iai e le whionga pandemia ai. O le lau titilo atu o kero kikiro kompora ka le iwa ai su mai nisi o whamamong. E nisi e le fai pulen longo ina le New Zealand Herald. O le sa latu tala no telefoni. Ia maua ia le taltonunga e ono te usuia le latu te tai. E le fa matu mai le sua fo le fai pule. Ia ele no foi po ai lanto I o lo ia tonu I o le vaenga. Ia o lo lanto ia na o fa baba tu fa monga tu sem fa monga na maua. E iai fai pula o lai pito I lunga le lisi e te ua le lifa I le lato vai Chris Bishop and Erica Stanford our front runners I o le lato vaenga I o lo lato tatal no taimina nei so o nei vaenga nana maua le tarapukala me ai le mautino walo titilo atu Aparila le na fai ia le palo ta whapitoa e loa le whatu tuaina le taima le vote of no confidence na malo ia langoina pea tuisinawe maulu matutua Christopher Luxon ave pe mtaitale National ile losu fitu losu mo le lua apelila me yuni ulai au kuso le lau toe maonga mai lunga tulanga lo iai ia la tatu va langa o lana la tala leiva na po of release mai le New Zealand Herald ia tulanga le
Ya le wa mo lo si fil nei foi tai mo tai o fo a tatu ia I le vaenga o le whainga palota. Ana po fo le no ma wai sa pola tala o te aliva la tasi folu. O mona fono le te tai o le Labour Party, Chris Hipkins. Ia markoko sa le leipa. Ma ualo ia la lato whairoina e le ma whaiona ngalu e whatasi ma le New Zealand First. Pe a mai alwhenga palota la fitu o November. So sa titilo ma vava ai o le ualo ia mai. Ma mai le fina ngalo le te tai o le Labour Party, Chris Hipkins. Ualo ia le tala noina I tono le koka sa le leipa. E le ma whaiona ngalu e whatasi ma le New Zealand First. Pe a mai alwhenga palota. Mantua vanga wale vana folfola e va vasamane Winston Peters o le minstale o vai fafo a New Zealand ia fo ole tai o le New Zealand First e le fianga lu fatasi ma le Labour Party pe mai fainga palota te le loi fam talanga te mini nei ma le lo tatu va vai atu ai nei o kuso se tema o topa November pe amale to do masina vai sona fa tonu le palota New Zealand ina nei te ua e sele tala e whai te taimine nei. Ia, e sele tala e whai tae au. E sele tala e whai masina fōu. E sele tala e whai a November. O le wingo le tala o hanga i wha porkiki ai mo lei taimi. O vaenga o le uwha mauri mai fōi le lena mau le pokalame. Ia, o le ualo I ona whai lo mai e le te tai o le Labour Party, Chris Hipkins, e le fia ngalu e whatasi ma le New Zealand First. Pea mai le whainga balota. O le fisiptele ai I fōi le te ua umana whainga palota I lalo le MMP system le whaonga I New Zealand. Te ua umana whainga palota because e shua I lau titilo il sapole e nei polsi o mai a fwoi lele. Te lele vaenga tuatu lai New Zealand First vavasa mana Winston Peters e vea ma Kingmaker whai mo vot tele tu sanga palota bavai. So tele o mauti noala wa a whapea o le wa tau tino le tai o le Labour Party le taimine nei a te ua mana o mia e le Labour Party le numera e forma apa le coalition government le mai al whainga balota. O le fisile tu mo pea la le tulanga o le lefia ngā lue whatasi pe e sisi swinga la iai. Ia o porkiki ngā o anga wha porkiki le nā pe o ne iai a le walo ia. O le tali mai wa vasa mara Winston Peters mo le vana folfola e ngamo buako nei folfola ina. Eli fianga lue male Labour Party. Ia, pea mai whainga palota nei fuitu sanga. Tala noa whainga palota mo le sirfio la tunu o le ua maa ua le tārapo kalame. O la so luas fulima o ke topa e te tau o na o atu iei ua uma o na whai I ala restala. Mo le whainga palota. Lano winga la le umanino mai, le mantua fo le na whai roa tua le tārapo kalame wa yesu winga o le whainga palota tu sanga nei. So o le umanino mai, aso luas fulima o ke topa, o le aso muli le na, e tauno o tu iei. O umana whaila restala, e o la so luas fulima o ke topa, e le I whaila restala, le isi avano e whaila e panotai. Ia, o le o whamanino atu, tu e whamanatu atu e te oere, nei fo I tahi o fau, te loa leo te mamau, na o maua I li poti, mai le Electoral Commission, e leo te mamau on e sitisila le lunga televisi, e whafonga lunga le tio. E promotions na whai ona whai loa I le ngata le tau o swinga o le whainga palota tu sangara nei. A le whamanatu foi ma o whiwhia le upule whaongaina o le educate I a voters. Ina I loa le lei, I le mea tauna whai, ai le I o le whainga palota, e a whia ila maltulanga le o le aso muli o le stala. E tauna whai la restala, ai le I o le whainga palota. So nei vanga tau, wara nā mo tātou. Le lei nā untoe whamanatatu, tu atu I o tafa, whaonga, I ala wai ate tau, ia malo tātou leo. E ave palota ina ia tātou whai pule, ma tue lua palota e whai lalo le MMP system a New Zealand, e lua palota e whai, o la palota mō mua, o palota mō le whai pule mailo tumalo, ia ma la palota lona lua, o le party vote. So vainga tā wana nā nau tō whangwatu mo tō whamanatu I ate oe. Nei fwoi tāi au fau, o le tō telo ta maiti e le whaiona wai atu ia o ngā mai sea nei vai aso I o mawai atu. O titilo e whamaunga a le New Zealand First no whai tau I ai. O le tau tinonga se tasio punea o ngā mai Point Chevelia. E o vātu ma se lau, e ewe lau fwal temina o le se lau whasifulu. Ta maiti e le mawhai ona o atu I la o ngā I aso te tasio vai aso I o mawai atu nei.
o le mafua anga numere tasi ua mamaina i tamaiti sa po malulu malulu tele al fam talanga na no maua mai le pule o le onga le Point Chevalier School Stephen Lethbridge o le numero na o latu tamaiti tu sai malan fam talanga na ave ele Herald o le numero na tamaiti na maua ele Damien Faia fa momonga ale Point Chevalier School e o se lau se fulu pe o wat fo se lau fast fulu e to mai ti ele ma fe ona onga ar ma fu anga numero tasiere na the majority of absence for illness ole ma fu anga na le onga ne to mai so ele fsiliele tu langa wala ngore marulu le sa fenga matato ina va yaso mo vai ol mo kwa ma ingi ar marulu so wa fiela na ifana ya te lol talana ya wala la mani no mai lai le a onga Point Chevalier School o Central Auckland ya ole afa ingana na ina ifana ele fa yono atu ila onga te matua la le na batu tar bokala me fa mamonga ale hatohone ya po le St John's ole astona ilen tadu nei lua feli masala wan sumar lua ya calls na mawa folele ar telephone na calls ya ona la to wa mamai ya manga singa sel tulanga ya le maru lu tele lo pena fie mani so tanto sambo ya banga al tulanga na ya so ole afianga na sol ka fe a saule le ri alla se maru lu nga ka si ya onge ko mai nga maru lu ole wo ka ko fa so lo ko ba so mulbudio ole winter ni siringe ka si onge ko mai marulu au ko mai fa mon mole male mama yo ka mai ya fa mon ngona na ma wol ta po kala me ya mole sir fiola tuno ne fo tai o fo le to mo already samo e na o to lo sfo lo minuto lo to ta lo le tu la e fitu fa o ta fa fi ngora tai ao pe ni no ti fa sa o sa vali ama ele so mali so ta to fa sa lo fa business ma se ta to ripoti mai lunga ole wala tu na to lo ta to ma lo tai ao fa le nga a re to lo Pasta la fare copa. Good morning. Mattina, quando aspettando, quando vorrei offrire ai rotti, per te le piamo, una via solo. Tu ma mamma, sia mi hai tu ma ole como ni ma toi ma fa no.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Na we amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. O sila fia me whaatino mawhaiona umia iso fale motu le lumanai. A whai fo iso fale motu, o sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, whaonga aile equity o lo fale. A wane misere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu te aile whaa. O le a sila fia ai au wala mawhaiona umia se fale motu le lumanai, ma au wala whaonga aile equity o lo fale motu, whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu te aile whaa. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Saudi mai alol ta to potile mai lunga ole awalan tu na to lole ol ta to malu ol ta fa nganga areto ole nei foi ta fo fa sipisi mai ol malanga bala vale le los furu a ole highway los furu ala to le manaya mata mai ole link mai les highways furu ono pasi mai tano point sevelia Mount Roscoe on hanga ma ngai flow the traffic both directions afelo le mala vale le los furu a mo mai lo ngala ko kenga ka po ala to vale le sima ngalo te ba to mo mai city bound state highway 1 around Papakura on ramp isibanga le highway 1 city bound la sama ngo fa sono pisi le sibanga mo mai malanga mai North Shore pasi mai Forest Hill northern motorway city bound isibanga mo wala solo ngam sound mo be oma lunga na la wala nei time le tai out ta vale pa jo le ma pa for le lo sa le tai out for. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Ubolo sa baki manono apolima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga mainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tātou tunu mai tātou polkalame o la retulola le nei foi aso ia malola val soifua manuia ia te oe fai foi ona mafuta mai le nei aso o le feso fa fai upetol fultasi fa bea ia te ama outou upu fa fiu umalava ma le lotoa ma le ita ma le leo tele ma le upu leanga atoa ma le loto leanga umalava a le upu mo le aso le nei fa bea fai se fainga I lo loto le whaamangalo. O e mai tawina a fai e omi ona e ita I se tasi mai eile loto le whaamangalo I tutonu ia te oe. O le mea o le atupu, o le a pei o se polonga. O le tangata fo ile ai ata mai ma a e ke polonga.
pe a fai tu mau le loto ita le fa ma ngalo ia te oe me fe o le loto ita fai pe awa o le mele o so se mea le lei lava e fai el tangata le ke le fa ma ngalo le ke vai ku mai ti ngai ia pe kau fo ye lo ma fau ingi mele le fai el tangata na le mele atupu ole a e ti nga ke le fia e ki nga te mi lo no winga o lo wita fai pea le fa ngalo le na o le a avea ma se me foi le kai pe se manu a foi le a ua umi e le fa malo lo ina o se mangu foi le vai se me foi le se kai mi se pe singa o po se mangu o lo vai po lo lima e ua umi ke le ai mafu mai ona ua le ua so vela kaupea e ko le ua e fa pena uma lava ia le mo le loto le tangata le fa ngalo a tangata ita umi ma ua le mawhai ona ia releasing le tangata le mafu anga le mo miai ona e wha mamulu le tangata le na a wai ki wha mamulu inga loa ua e wha mamulu inga foi ti ngao le tua nai nai te nofo maoi ma whaatanga le tua le ngata na e tango release le tangata le na ai e te tau mawhai whaatanga le fisoasoania le tua na te suia lo loto ti ngā le whaamangalo i le loto alofa e avatu le tua e sui tūlanga i le loto nai tumu i le ti ngā a whaie le whaie o ele melena o le a avea lo loto ma mea o ona e o ona i lo wolanga ia lo wolanga a toa lava a umilanga e loto ti ngā i tangata le ai se whaamangalo o le a o ona lo loto mela nga a o nga o nga lo loto le mela a kupu le a mafua i loa ona e tautala i upu nei le tele o teimi ke rosas ka ngaka loto o ona loto le whaamangalo loto ti ngā whai pe i tangata e maua i menge mei whai merkus pai e tautala i upu whaafiu e whaasa mua upu whaafiu le upu whaapirtania na alona whaasa mua ka ngai o upu o ona tautala i upu o ona o le ita le pulea o le leo tele o upu leanga ma le loto leanga mai o mea uma kupu mai lo loto na o mea leanga lava la o le visiri la mo o e le nei aso o e a whaina i le lisio ko i ngā upu whaape te tautala i wa o ona lo loto o onga me ki kaukalai o le winga o le mafuanga wa le ai se loto le lei ma se loto whaamangalo o lo i te tonu i e te oe. O le alan me ki mo mia, ke lol me te mo mia, e te mo mia le lofa o le tua e whaatumu ai lo loko. Wa se ilonga lawa e whaatumu lo loto i le lofa o le tua, a kumu lo loto i le lofa o le tua. O ngā oso e se lea, o le loto o ona ma mea ti ngā o i tu tonu lo loto i si tangata le tua whaafitai lo wa o mai ia te mātou e suia lo mātou loto o ona ina ua whaatumuina e lea lofo lau fio e ala ia Yesu ia e pai atu se loto o ona i nei tae au ona o Yesu Amen. O
lelo tola malulu mai o le biinga le tua le whakasau suina le pese tui edito le pini whamai e le tarapokala me areto o le ola nei fuentai o fau e na ua toi 5 minuto lo toa tale o le tu la e fitu o le aso se fultasi nei o kuso o ani mele tupure nei aso e tau sanga mawai. Aso sfurtase o kuso le tausanga a feive sa lau fitu se fulu ma le valu o le aso whamawina o le aso o toe sauninga o le teitai o le Karesia Katoliku i tono Vaticano Pope Paul VI so po Paulo Leono o no toe sauninga na whataunuina o mai tono Vaticano i le aso sfurtase o kuso tausanga a feive sa lau fitu se fulu ma le valu o le teitai le Karesia Katoliku lo whaingoa e le korisile i le moenga Paul VI College. Ona toe sauninga na whaia e le aso sfurtase o kuso tasiva fitabalu. O le aso sfurtase o kuso a feive sa lau iwa se fuma le tolu. O le aso le malanga whaapitoa le teitai le Karesia Pope John Paul II i tono Mexico. Aso sfurtase o kuso tausanga a feive sa lau iwa se fulu ma le valu o le aso na whaamawina na taunuu ai i le malanga a le teitai o le Palestine Liberation Organization o le teitai na Palestinian National Authority President Yasser Arafat na taunu tono Cape Town i Afrika o lana malanga e wheloa ia male President o Afrika na taimi Nelson Mandela le aso sutasi o kuso a whewsala wiwa sumarvalu aso sutasi o kuso o le tausanga lua whese fulu maleono o le aso na whamawina na pine auro ai le tātou au mai fiti. E na uaman malo le au Great Britain, Britania, ma manu malo ai le pine auro o le mpeka o le tausanga lua fesu maleono na whaia Rio de Janeiro. E le aso sfutasi o kuso o le tausanga lua fese fulu maleono nisi na mea whamawina na tupu. E le aso se fulmatasi o kuso le tele o tausanga ua mawai na wato tolu minuto no tole tale o le tulai fitu. O fiatu factors yono no ngā tupe uma. Ai asa tupa se whai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ase tutonia lato brokers. Mana au noa le onwa o, whalua lua, onwa lua tasi. Betanga iane i le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Le Shine Dental, susu mai i le latou falefou. Po te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au oloa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stella mai o fau mai i le Shine Dental, i le nau le 5 selau i waiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, whaatasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanganga i lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa i le 555 Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. O Dr. Chen e mawhai ono fsoso animo oe i tinga o le tino. A whai e tinga lo utua po lo utuli. E mawhai ono e susu mai e whaataita i fuole vai fufo. Ai e iai o nai inga. O lo tau sa eilini sa ngata whaina luenga e fsoso ani i le whaatawino o loa mo le whai i la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fitu ono tolu fitu. Lua fitu ono tolu fitu. Mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua ono Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Se wainga nei le taulanga, e meo mioa e solo o tangata, waleanga fo i le tūlanga, pamu sole tinau a whatalama, nei o le ata, sina paua ti whanga, awheane lo i le starlight, o i le ata womana o waluai, ma ala atu le samalalo, e le whetau i lama malo mana o si le tivoli. Sanai mai ti le fisili pio tau sana tali leva na umala wa o la le fiola onisi vo io ma futanga na massa
Mani mai I le tifanga Tape tau I le ata o le lua Mai a o le na foto I tua oia we te fefe Romeo and Juliet E toia I na masio na taliki Na wa atau iai o lana I sikulimi Wa atali atu I le maketi Lea o le ata wha asai Ta mai tina to le se furua Kau ta rata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu leipe o ni ti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se whai ti onga A wai ma wai fo I o a o a onga Ai na o si na whau tuanga Ia nga I luma o le o langa Whai si na manga E mole le tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua Wala ko pai Ta ati whanga Whai si na manga Ta ati whanga Matua I le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua Wala ko pai Hey, hey! In this update, an earthquake has killed dozens in Western Colombia, with fears more are trapped under collapsed buildings. The 7.4 magnitude earthquake struck the province of Soco about 7:30 in the morning local time at a depth of about 100 kilometres. It comes less than 2 months after twin quakes killed more than 6,000 in neighbouring Venezuela. The international crisis group's Gladys Gonzalez, who felt the shake in the capital of Bogota, told CNN the extent of the damage is unknown. This certainly raises concern about the aftermath and the implications that it will have. A mix of issues among young New Zealanders as Youthline's demand surges. The free helpline says more children than ever are seeking help, with 1 in 10 callers now under the age of 12. It's connected an average of 4 young people with emergency services every day over the past 6 months because they were at immediate risk of harm. CEO Shay Ronald says young people can't see a future in terms of work, and others are worried about affording accommodation. Nurses are slamming the health minister, accusing him of bending the truth when it comes to staff numbers. Simeon Brown says the total number of Health New Zealand nurses has increased by 2,100 since the coalition came to power. But Nurses Organisation senior strategic researcher Natalie Jakes says the number of full-time equivalent staffs only increased by 54 between March 2024 and March 26. She says Brown's claims are categorically untrue. I think it shows this continued trend of gaslighting hard-working, understaffed nurses. The largest regional council says its core services need to be protected during the overhaul of local government. City and district councils were given until Sunday to pitch plans to create larger combined unitary councils that will replace regional councils. The government says it's now working through the proposals. Environment Canterbury Chair Dion Swig says local government must have the capacity to keep delivering these critical services without interruption. That's news. In sport, the All Blacks have scratched Test halfback Cam Roigard from the 23-man squad as a precaution for tomorrow morning's second South African rugby tour match against the Sharks in Durban. He has what's being described as a tight calf muscle. Roigard was initially named on the bench with Kyle Preston to start after not being required in the win over the Stormers. Cortez Ratima has been summoned into the reserves. FIFA football president Gianni Infantino has been further castigated via an open letter by the European, Asian and North American governing bodies over his conduct during the proposed sale of a stake in World Cup commercial rights. The statement says Infantino broke trust through deception with the now abandoned proposal and placed himself above the collective. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
lola van foi aveta vale ile nei taimi ole taiao ole va ingala tamailo to maun sangale mole se fan of love lip to mailo le nei taimi ole taiao fo malolo sai malolo foi a lo to baba ya tu fa solo na PC telo ni se va ngola wala ile nei taimi ole taiao to fero lo maile PC le sai le mala vale le los full a southbound ai los full mai o le link mai o pole afe mai o le highways full ono le tano points of William kwa se ki pa lingia na o Dominion Road on ramp southbound o lo se full lo to va to le sama mai lo venga la pisi la flow di le mai nei time ta ya fa solo mai one hanga pa si mai la wala la papa mai mangele a fe lo se full le al malanga mana valele sa mo mai lo sama lo venga la pisi la flow di le fa wa mai le lo se full manaya sama round Lamby Drive Pau na ba ngala yelo ngala flow de nei time on the help. So I'm malanga to nei south city bound State Highway 1 to Mauna Poloka Maya Papakura flow de PC mai la flow de mai River on ramp city bound la Poloka like Titi pa wawa to la fase pa il taulanga ya kilani felo malanga mai offshore ba yatu ma nei flow mai o le city bounds for one nei time on the help lunga na wala nei time on the help fo so after vale ya on the lava on side ustai le tu la fono lunga la wala vai le lenga le pasi male T2 male T3 awa ki so e pa pe le te tau na e ki o vai e camera si ki o mo we for nei tai alpha mo bole a li poti la tamani na lunga la wala nei tai alpha. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima i Tolu Amo Radio Samoa. Bai kala tamale nei talo tau nei foi time on tai au fa tala fatu le tino malo fa tai ia le fata smali tara pakala me le nei foi tai au fo ole va tu Samoa ele nei time ole tai au ole a foi ole mane mai awa ai le timu wala foi fai malangi le si time va tu lo se fultasio le ma fa le Samoa nei bang on tai au o winga fa bawina le tau Samoa fa solo na awa langi le leni so time pa ultimo ni so vai ngo Samoa ne so fa mai la ba tau fa na ole mawulunga le vela le Samoa lo so mar balu degrees Celsius lo so mar fa lo na mawulalo ya mo le fo ya so lo wa tatu o lio tatu tala mai Samoa pe atali tu la evalu le tau nei la bono fa talo fa te fo le tau baklame il nei fo I tau fo fatalo fa le sunga ya Tara sa Inaya la fa fo mai o I pango America Samoa ala fa tu le nei fo tai fo fa tele fa tasmai ya mapanga umala volo tata mafuta le ngata America Samoa fa pena fo I Samoa lungal Facebook mari YouTube ro Samoa man fa fonga lungal tata wala le Samoa fa mo tasi ono tasi mal tasi balo la verso fo moria le nei fo tai mo le tai il baba ya tu tulango ile tau I New Zealand nei mo le se fia le tonu fa talo fa malo le tonu so se va mo tu sau telo tato ma futa le nei tai au langi le tau awa oni so time po for the tai au Alexandra se fu lo mo ngora malu lu fa so langi le foi awa o tau telo ba ngo blenheim se fu tolo mo ngora malu lo le so fa so langi le foi le tau awa oni so time Greymouth so lima mo ngora malu lu se fu tolo mo ngora malu lu in Chicago langi le tau le so se fu tolo mo ngora malu lu kai kora ala fa sona awa pa o na wanga ni so taimi o ne fo yaso fa sona awa o tau Nelson tu toru marunga maru lu fa sona awa fo le tau lang de leni so taimi o marus fu tasi marunga maru lu fu lu marunga maru lu Queenstown lang de lele tau e pu o tai au fa sona awa lang de lele tau Timaru fu lu marunga maru lu le so lang de le wana kas fu tasi marunga maru lu le so lang de le fo le tau Westport fu fa marunga maru lu mo ne so lu Dunedin o la fa sona awa langi de leili tau da wau lis futa simonunga na marulule ayo kara tete fa tala fatu nei tai amalo la versi fo maruia awa pa una wanga ni so taimi I Banks Peninsula asolo langi de leili tau ile ne yaso fulua monunga na marulu fa wina mo kara tete so
Botu matu le pito la badunga botu matu I kai taia sifu fitu marunga na maru lue fasolo na awaoa pa uwanga I le tele o taime la fiafiana nei fatalofa le malo le tinu iso savaenga o le laumua Wellington lo tana mafutai malo la varsui fo manuia le taia pa una wanga nei le taia o le fasolo tona langi le leila o uli angi mario matsavidi mai sauteng fasolo nangi mai matu se sae iniso taime la fiafiana nei sifu luan marunga na maru lufa mawina mo Wellington le so sfuluono marunga malu lui fanga rei ma tele na awa le tau le so sfuluono marunga malu lui tauranga langi le leile tau le so awa ni so taimi langi le le tau po sfuluono marunga malu lu va solo in awa po ora tau langi le leile tau roto ru sfuluono marunga malu lu le nei fo yaso sfuluono marunga malu lui Palmerston North awa tau le so langi le leile tau ni Plymouth sfuluono marunga malu lu va solo in awa o timo ni so vaenga o Napier sfuluono marunga na malu sfuluono marunga na malu I Masterton awa pa o timo ni so Tammy Levin ma tele na awa le tau pu le tau sfuluono marunga na malu le so sfuluono marunga na malu Hastings ma tele na awa le tau pa o timo ni so Tammy sfuluono marunga na malu Gisborne pa so point awa pa o timo ni so Tammy le so kiri ro ma lo se fo malu pu o le tau fa so lang de lei sfuluono marunga na malu fa ma wina mo kiri ro des Tama ke makau rawa kilani no whanga whasalonga Radio Samoa Barolo ili marulu ngai taima le tai au le lewa ka kamali mala mai fafo Fumaila vai taula tu mawinga le taule soi awa lang de lei mo au kilani pua ni se vai au kilani le sos fulono manunga na marulu fa mawina mo au kilani ne yaso tai au pe au lia awa pa uti mo ni se vai au kilani tu se le marulu ne tai au fulono lona mawalunga fa solom ina pa uti mo la stoffi awa lang de leipa una wanga las foraile manel mafanfana las tofim las forailes fitu lona maulunga pa utimo las to nai fa solo na lang de leile sama las fua o vai solo mona yatu o songa lo kiki la kwelang de leile tam festival lus for lima las asa sfutoru las fua vai solo mona yatu fa mabonga o mana o tu ina mai la mai tau nei time le tai au a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council Ilunga o upenga tawhailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo aingai me fai pe ama mawhati munga, fa ama mama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Sfuma luola mutjale tula fitu le porkalame malo le tai au le Radio Samoa malo fate tele le tunu le nei foi taimi o le tai au male manatu lo manuia mai o le nei tai au fou e male fo mai le manuia o le tu le nei tai au fou o le tunu o Colombia na lulu le mafui e fitu te simple falo na malo si e fa mamonga na o ma le afor fitu le tai au taimi nai o Colombia so fitu te simple fa o le tu Sisifo Colombia se lau sutasi il foi numero lau titolato ripotia na tu ina mai il tele titol fitu nei tai au lo winga le ripoti la tamai ale se lau sutasi tangata le o fa maunia o mari liu o lo o fa wo pe ai sa linga ia mo le to tele la to e ele manatu lo o tanumi la lo ni so fa le tele ia sa fa pena le mai nga sa lu le mafui e Fuluma le 1787 Barsu fitu la tau fa maunia mari liu mino marunua tu sai fa mamonga emergency teams lo yai tono le foi baenga lo o afaina po afatia le mafui se la baenga costo la Choco region o le fitu to fa lo ringa le to los fulono le balu le babao o terminal ena lulu el mafui fitu te se marfa babaiatu o le se lau kilomita le Loloto e le tuo San Jo del Palma o vaenga mana o le foringa mai o le vaenga na nai fase fulu tanga te tono nai tu Risaralda region o vaenga mana o Colombia o le o whamani mai el mafui na pe o na whamawina le foi tai o fauso o le whai numero la tamaina na pe afu atu le 4 minuto taruai se lau sumal tasi la tau o mari liu ia male balu se fulu mal fitu la tau o marnu o whamamonga oi whamamonga o mai ma o le tara po kalame e le nei foi tai o fauso e male fo maila e le manuia le nei tai au ia ai o maftianga na lo o whengai malanai tulangi
i le mafui e peona iai e nei foi tai au fau fa talofa il malo le tino fa fa mai Las Vegas fa malo fa tai ma World Teleta pa anga i America tato mafuta le nei foi tai au fau malo fa tai le fa mai o America na o maua i fa maunga America o le tele o le au milionea America le wanga mai nei in New Zealand e ia ile vaenga fo le Golden Visa Scheme New Zealand le sa fa ai loa ina wotu le mai fainga malo o le sfufa ma sina taluai ile vavai atu e tu sa Marcelo Sumale lima na famawina e ova tuai nei lo sanga tatu nei to tele la to na famawina le Financial Times e fia e investor la tu pe tono New Zealand nei te mantual po kalamele New Zealand lenta tala lava no e foreign investors te tawana e sau e investi tono New Zealand at least 5 biliona o le tupena e mafaiona e o fale mai lalo scheme le New Zealand ava mamonga lana na maua sorry o le makua ko kele o milion ya America o mai tono New Zealand nei folele e la totala e fia investor la tupe tono New Zealand so ole scheme ole si vaenga e se mai na vaenga la e o bakur ku pe tauna sa mo es 10 miliona e tono 5 sanga e tono New Zealand folele ia man fa mo e tauna ini assets tono New Zealand folele e ba se lau su fitu applications mo na tona apalai e tono vaenga na ya so lo te va tu lo se lau fitu su mal fitu o la to mana mai America o isi vaenga lo langi a mesela ba o vaenga California le to tele tanga America millionaire lewa o mai a folele le ngata o talia la to sanga le foi e process to sanga is al tele na la to lo se lau fitu su mal fitu tanga America to tele la to mai California wa ba il kilo million ya America le o mai tono ni sele fi la to invest tono New Zealand kama ka kiari ya so na mangana na mawal tanto proclame mole sil fiola no a fo in wa bon fil la o pele ki mole la talo ngale fai ma shang sa Africa tayal va veo le talo ngana na o le tale fitu le poi o Africa ai o le limana va veo tanto in New Zealand so o lo te baba ya to le au fifilia la o peleki o lo fa mani mai o anta alo ta longa le alo ti no fa longa tu nei tala le ngal Britannia e ta sile tamale sa le reserve o peleki da o le to a bese mai ia o te lo le o vai ngol puinga fo le ono le lomba le ta longa fa taulia South Africa ya ma sha le o la fa mo ina le lo peleki a Cam Roy card o le sa ilona sua failunga o le lisi fa le leopo le reserve bench ale o beleki ya le mau e tala le ngar Britannia o le o fa o wina le fo le alo una ngalo afisina i mai le lisi au se va la o fifile o beleki ma o tar baklame anu mal tasi Ethan de Groot anu mal lua safo ambua numero tolu Fletcher Newell numero 5 Josh Lord Sam Dari numero 5 Tupova i numero 1 Luke Jacobson o kapteni na numero 7 Wallace Titi tamo ele numero Valu numero 9 Carl Briston numero 4 Ruben Love numero 6 Caleb Clark sulua Jody Barrett sulua Queen Tupaya sulfa fei na Nofo Damien McKenzie suma 5 lau titilo atu le aulea close to the strongest team ale peleki o tele o tambaye tele piki fo le au fitfilia le peleki malosia le taalo le aulea o lato reserves Bradley Slater Ollie Norris Paselio Tossi Ethan Blackadder Semisi Tailoa te mobolo taalo e molo peleki Cortes Ratima Timothy Tawa Nawai ia ma emoni na rawa ole auna le peleki ia mole talonga ma le Sharks o ditilo atu le awale Sharks o le na ini so pa anga tar pokala na fi ma la to ma batanga te o tamo ia le alo sa mo ma no ile numero suma le lua ala ditilo atu le la be ma no le reserve bench le o peleki a mena le our Sharks ele o talo la le numero suma le lua ile fully ma mata
Alo titi lato le lave mai Elon Swafa reserves. Ala wa shark sole ka fe ka malo. Wa over mal fast food ko sanga ala ka mo e ale kai kai o malo si. Mano no alo titi lato le Elon Swafa ila reserve bench al sharks. Mal talong ale tai so mane le talong tasile o malo si fo ia Africa. So ole tulanga na ia lima maviao ol temin na tatu New Zealand. Ya la fata ol talong lo luole lo peleki o tono la to malanga e tono South Africa. Ya to telena ya lo Samoa na wa fil fo taru talong na le sa taia. Ska ko biki manga yor ngia so duo se fa ska ko biki manga ia. Biki manga yor kaya o se le ya le ko le le mo ma fa inga ruenga. Ya tulanga na ya ile nei fo taia fo ma fa fo ma le no o le o te baba ya tu wa lo se fu o te ile tu live fitu. Tato fa talo fa pa angal talo kalame America Samoa. Fala ma vainga Hankins o vi o leone. Au fa wo taro fa fianga le tai mai al pesele so ale ma fa ponga le tai al proclame ngal do tania. Think about it. Pa tel fatis mal le tai al morning. Lo lao ele ele. Wa fio ai to atele. O leone le nei wa sao. E fa pinde fa amau. Ole asona avea ai oe matai tai au. O sini tra la 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 la. Oi Samoa e fia fia mosana. Ole talamoni lena ya Samoa. Ole one ole tina. Salalau solo le tala Samoa male tu basa ola utama oe na fafanga. Hik 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 yeah. Hafai ole Atua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. For many years, every Friday evening at sunset, the old man came to the beach, carrying a bucket filled with shrimp. Soon you could hear the distant calls of birds. Then in no time the sky would be filled with seagulls, screeching as they rushed to their weekly dinner meeting with the old man. For almost an hour the old gentleman would stand on the beach,
surrounded by white birds flapping their wings and feasting until their bellies were full and his bucket of shrimp was empty. The man's name was Eddie Rickenbacker, but back in 1942 during World War II, he was called Captain Eddie Rickenbacker. He was an airplane pilot who flew important missions over the Pacific Ocean. But in October 1942, his plane was reported lost at sea. Somewhere over the South Pacific, Eddie and his crew had drifted beyond the reach of radio communication. After they escaped a crash landing in the water, there they were, 8 men, out in the middle of the largest ocean on Earth. For almost a month, Captain Eddie and his fellow soldiers fought the water, storms, and burning sun to stay alive. They spent sleepless nights hanging on to their rafts, while huge sharks rammed them from all directions. But their greatest enemy was starvation. They ran out of food after 8 days out on the open ocean. Starving and feeling hopeless, Captain Eddie and his men prayed together and asked God to send help. Later, Eddie fell asleep. He was awakened by something that landed on his head, a seagull. This was amazing since seagulls don't usually fly that far out to sea, hundreds of miles from land. So Captain Eddie caught the bird, which became the food that saved his life and the lives of his men. But Eddie never forgot. That's why for the rest of his life, every Friday evening at sunset, you could see this old man on the beach feeding the birds to remember that one bird God had sent to save his life. Maybe God saved your life and you've forgotten. Perhaps he saved your life many times you don't even know about. But he saved you for a reason. Won't you thank him today by becoming his friend? Then ask him to take charge and start showing you how to live your life every day to the fullest forever. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Hold on.
tasi lima iwa tolu a mo'o. Whamenengas whana ole aso luare neis fultasi e aso au kuso o le telefoni a e silsila lungo le screen o la ili taru telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu se manganawe balau mai nisi vaenga o New Zealand whaangale le code number o iwa mo tatawe au kilani tolu fitu tasi lima iwa tolu a balau mai Wellington po isi vaenga i o iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu le code number mo tatawe whamianga os whanau o lo avanoa le tātou imeli on air radiosamoa.co.nz mo whamurianga os whanau nei tahi au o lo avanoa lunga le tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa e pule la oe po whio a walana e wawena o me lau whamurianga os whanau nei fwoi tahi au fau ana naua talatu da avanoa mo oe pe a whapea yesi tasi o whamanatu no nasa whanau nei aso e te whia whamuria i ai so whaungale telefoni ma le tātou emailing, Facebook, ma le YouTube, a le Radio Samoa. Tātou telefoni nei tae au, tā lofa. Tā lofa, tā vai. Pā lora sui fua. Ia, mā lau hoi sui fua i lau sunga le awa. Ia, ta penga hoi ma le kausala tae au. Ia. Ia, o whimaongo le telefoni e. Lau sui fua, lau mori ako le whamulianga le aswanga o le uso o le oka solmonga i mangele o le solo wa ko i elo ngaongo sputo sanga le asosu kasi ne o au puso ia alo fare koma fo inga peng ia sos ke lo sei kwa le oka ia alo fa ngana e wa kuile il kinga ainga ya lihima malfanga ia Kai lava kawai mo le avongo. Tai lava whimano, maria whai le nei tai au fau. Whoringa mai le se whamanianga lunga le tātou Facebook mari YouTube. Wawai atu ia le se whamanianga lunga le tātou emaili. E le nei tai au whapea o tātou na longa winga o tātou whamanianga nao le nei whai tai au fau. Ngang o koe siaki kasi, emaili le ai, telefoni le ai, Facebook, ok, e fo i. Se mai lese tātou palau le talofa. Ma lo se foka moko marka lenga fa mon. Ko ki kia mangi ngolle. Le ai e fo I toe tom fai mai fa mon mole le se tātou palau talofa. Talofa la bala sunga. Le awa o tabai le nei tae au. Good morning. Ia moni o pe o tai malia lea. Ma lo se tai mali. Ia. Ava no le mo. Le lo faku I tukau. La vatu draina. Ia. Ia. A se fakula le whaamanguianga si awoe. E ngofoi oi man le ua o alofa o ngeia ko ailonga. Varu se fulu kausangai. Le aso le ngei. Ia e lo fakele e kwa alofa whamanguia le kwa I lo waspanga au te kawika ua le sumpa. Ia o lo whaanganga e vaku ngeia. Kai maria pe mika male ainga e ko fasa I fua kawai. Ase fua tai malie whaftai. Delei o lesia tātou wala au. Whio e lesi kako wala au lea. Talofa. Ma loro soi fua kawai. Loro soi fua ma ngai el mangingo leo kaket fung. Oh, lowo umang koi wadi kama lowo. Kwa fa mole le kam fa la mole le. Ya, le wala fa la mole o umang sang pepa. E ale le avole mo. Ya o wala wa ko o la sofa nga oro. Grandson o Darius Masai wa ko le asonge le suka si o kuso sufa kausanga. Ya grandson ia ngawe sa unge ke anu la onga ia lofa le ko pui do wola ma le anga I numero
wa onga ia le ma ke ngofo kalo foi mo oe a olofa anga mai o anti ia le emo o pepe ia maloki ngā o tiuni ma Frank Masai ia ai mai se foi ma o lo papa senem ia malo nana o fie loa ia o le aso ngi a ko ai lo sufa ka sanga ia lo fale kua ia fa popo ngi sia se kede mo e ai ala onga e uma ia nga saulola ia Eliskako pa ki fa ina o oval marudu sawa e oval papa kiu ia fa ia ku e cafe mai nga o ia le manga ia le o mai markeke ia le o ke ngo fa ko ma mori nga o la nga paunga o kupele ma o ila nga mori nga o ai o ma mai keke o la fa nga anaya ia o lo fa nga va ku ya ma ua ia manguia la kiuke kawai mo ilo alo faiva nge yaso sai la se ne manuia alo fat for the night time of fo ia le lei o le sia tato bala au se o kilo e fo e fetu ia talofa o mai oi non le fa sai okay e fai sa fa mangia ia fai lo oi o tsinga o te si fai le tuan nei sanga tele lau mama nga vals full malua fama e fa manguia langa aso fo ma ni se tele long so fo alo fa tu I nga fa na le o sa mo manu singale la ingo fetu o masau saunia ma o le tama pizza ma lo mama very nice le kile oil for la sui for nana vai o sky le ana na welo o fio ko songa ese food o sole wa makua ka Philip kia na ngir kai Mariela o fetu fa tele vala mai fa fetu ia le seta tu vala au talofa la sunga le o te vai meri fa kala fala ia tu fela fani fa we lai mata vai fa ke kai la ta vai mo le gango va kunga ia lo fa anga ia ma fa mangianga mo le soifo sa fa anga ule le fa fa o Pastor Jack Roberts ia renga kai le peni amina tai ne futol wono fa lo fa longo mo la sungai ia manguia kele lo a so fa anga lo fa le ko ia mawangi sa kele pasta wa fa mangar venga le tuolo engar we ai ia peni la vaca kali aku ia o ro pe ke lo mai va lo kingale ave o fainga manguia le aso tavai ba ia se la pasene o taro fom na o le foi tai o fom ia ole pesele fa amri trele pulenga bala fenga ro sa mo taro po kala be balo tai o ole balo le tro fa manato to was for mas fara ne aso very happy birthday to you all in a toy Luas Futasi minuto lo tortalo le tula e balu sa alle sisters aso solo passa
sa alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Marolon sa ia betavale ele nei taimi o le taia o le sia ta tori poti mai lunga la awala nei taimi o le taia o fo fa solo na pisi tele ni so vai ngola wala a maselunga taro highways nei taimi o le taia. Okay, here we go. E malanga mai sifo o Kilani. Life flow le mai le highways fulvalu le amata mai o Green Height. Lo so mai le tuai North Shore. Fa solo mai Whenua Pai, fa solo mai Hobsonville. Le marine flow mai. Link maris fulvalu mai Hobsonville anga i Westgate. Westgate Facebook on the bang time out. Fabinabo Lincoln Royal Road on ramp, Lincoln Road on ramp. Facebook on the bang time out. Flow delay might tell the two on Rose Bank. Point Chevalier on Western Springs Facebook on City Bound or Sfurono. They tell the time out. So far South Sfurono to Ranga Kilania Family Lucy Fulum. Not all the time all life flow delay mai. Dominion Road on ramp lo te vavatule mumu mai poloka la Titi manaya pasi mai Hillsborough on e hanga lunga la wala la papa manaya afel malabalele los fulu a la pisia la flow fa wa mal los fulu Massey Road poloka la Titi on ramp Puini Road anga Lambi Drive poloka Lincoln southbound los fulu anga southbound State Highway 1 poloka ne bang ta city bound on Highway 1 Manurewa on ramp poloka Pasolo atu Manail flow atu Manukau la PCLF flow anga te Irirangi Stamaki Road on ramp city bound Poloka Highbrook Poloka Mount Wellington tip top corner Poloka Mount Wellington on ramp Poloka e bang ta au ta tol malanga by North Shore around Waira Valley Takapuna North Coast Fais Poloka na tai au city bound on Northern Motorway banga na lunga wala nei time tai au le o tuina mai waka kotahi se fala lava tupu lunga wala nei time tai au so after vale ya wa fasi pisi tai au wala to time mo le tamai tila onga ya market pisi le kai au fo so to le time lava on sai ba ya sanga le mule anga i tutu mga renga nei fo tai au fo pena fo le morina nei fa na after fa longa le click x so over try li poti lunga wala Radio Samoa. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua I so sei tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana o ngā. E mawhaiora piki la taavale mai le malewa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā wha abitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se wha lave ai o loo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafo sa fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E wha o ngā hei lau credit card e wha tino ai le tongi ina o lo sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi I Samoa. Ua taunu umailo reta I le fale, I le te au le tasi I le vaveau. No leka, o fia sa e iai. O le ua ka le kasi le vaveau whakoa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le whale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo I. Ngau vili wha koru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo I mi skolunga e vili mai lea.
Ia o lau mo li mangava sia ufangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. O le kasi le lua le kolu lo pepelo. O koe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au, wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta safsasoani i le mapu mai services. Ua amatau na wha solo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaawetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua, wa o maua le fsasoani e whafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veli le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua, o walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tausanga lana au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsauta i le telefoni, o ono walulima, lua wha lua. O ono walulima, lua wha lua. Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Toi se fulma minuto lo John Tala le July malu te toma le radio Samoa. Asa whanau anu ilangi to oa patane. Manu yelo se fulma lo te usanga ine so bi ile lo fale tua whapopo le tua niste usanga stele mo oela whaangana mai o ainga o malava. Sister ya Naila, your brother ya Renzo. Ma Juna e whaasiti sili lava ia na yo matua pele lava ia mele ai ona ma tofilau au ngā Juna patane mo yelo was whanau le nei fo yaso. Ma lo whaftai le tunu ila mai mombala whafonga nei tau nei matua. Alo se te pena tamai tila tae au. Pese mo oe, beautiful Savai. My beautiful Savai. Ole motu, e tu tasi, peo se arasi. Beautiful Savai. Beautiful Savai. My beautiful Savai.
Gangol tai au no toi ono bino tolo tolo talo le tula balu sa vai mo taru tala mai Samoa pe mai le pese mai Vania malo nga lu le tino ala usi tu mangar wenga. Good morning. Alo nga lu lu. How's your morning? Hola boss. How are you, Coro? Good morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more Aikai Lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the wing, I'm a sissy ilove. Fight my fight, ting, a Louis Malifauto, town on the fantasy, my Manuia, me uma. I fight with my fam, passing it to my mata. I used to boss if you money, may your matter. I want if I mango colokila, no time sa ope over my lope, I live a little mana. Tikile sope ane, I send a leafy. Fofo to ya uncle pe a fisi. Ye elima for ina ulani si. My auto Samoa ale au ingilisi. Let's go. Tato, famano lo si, chopili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Hawi mo ile ningalo na sanovi inga. Hawi tato, famano lo si, chopili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Hawi manava fifia. Boy, awali fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile ila ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Olo sa ile pole so singaluenga. Ele ole tu se pasia ole tango te whamaoni. Tatele toe pule ni tatu se pasi. Tu sa penu tili ta whapalani. Ata whamaoni atu ile tunu tima whi au masani. E te ea e te e tu e tangi. E umane ua ye sir tu umasati ni ele ami. E manu ye ina lo nei e toi manu ye ina langi. Tato. Famano lo si, dobili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Owa ile nei ngalong sa naviinga. Awi tato, tawhai famano lo si, dobili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Manava fifia. La mai ano afai ua yo au ono tongi. Sele longa lui mal fa maoni. Fate ala taula on fai leo fuanga ma bana tu Samoa la fa somo se fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Toi tu foi manava so ini loli. I say yo foi la ile asotongi. Fa'atata fa'uma au fa'ai la mai fui sa masongi. Au ai te ai ina ne ia se oli. E se tu se apu ai fa'ali mai pa'umoli. Mawalola unga luenga ko anga i kakalo. Loko mawalalo au ai ke chiki ai fa'alo alo. Ko anga i fasili ma vavela ua'o. Au ai ke papule fua o i se mea. Au fai ngā luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le su enga lo pasingi au lele i molo pe. Lele fai lau tax. Ai le i mau au pepa. Ai usu mai e relax wakakau. Unga pase me malo i lo pe. Sau pack, gossip. Au e te tafau. Ai oi i tuli lele usu mai tai au. Pack, gossip. Au e te tafau. Ai oi i tuli lele usu mai tai au. Mai akile ni eskali e kau i eskivi o i falangi. Musika sika
mali ile so ifefiloi comme qui ça si au kilang et tatou tau fai famalo lo si tau bilene ya so awal fa ai tau safia mo ile ninga lo sono riga tau fai tatou tau fai famalo lo si tau bilene ya so awal fa ai tau safia Mana fifia Afa aita o e seisi Ia e ono sa i teisi O ala lilo tama wala lo Malu i fale, malu fafo Au whainga luenga fea lo fani Mata utile na kamupani E amu ile na pule siri Ele so ona fire seisi Se amu ile na pule siri Ele tai fica e seisi Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fafafonga ma mai mo mai pea ile Radio Samoa. Yeehaw! Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Wa tātou mafuta ile nei fo ia solua whaaferoa i lo tātou o tino o usimaya lau whaafonga. O le no fuanga wa o ngā leo le malo o Australia le stete Queenselani, e tā ua o Pick and Bar Training Hub, o lo o tāpena pena ai leo e toa lima mai Samoa, e ala inia o onga wale sauni ai, e whaatino o tiute o le porkalame a malo o whaatasi, o le tausia o le fine mu, po le UN Peacekeeping Mission, o whailoa le mtanga ruenga o leo whalipui pui ma le toi fuata ina, le whiriwhiri o ia malu o le malo, ma ua mauai le au whainga e lima se furu ma le whaua li ima te mai ta i leo mai le Pasifika. Ia tunu e pe o Samoa, Kiribati, Fiji, Timor-Leste, Solomona, o Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nauru, leo wa suia le ingoa o Nauero, Papua New Guinea ma usatalia o ofenga i nei maia o onga, mo le umi e lima vai aso. O whaeroa le pūlenga o ngā ruenga wha leo le malo o usatalia le Australian Federal Police, po le AFP, o se no fuanga ua tapu vai tasi ia o onga, i le wha moe tā ua, e ta pena ai leo le Pasifika mo le ofoina o le puipuinga ma le tausia o le file mu. E le ngata ia tunu o le Pasifika e wha pe ai le lorangi, e ala i le porkalame o le tausinga o le file mua malo o fatasi. O le tau amatanga o le masina le neo au kuso na te tala i lea o onga, e le sui whaila utusi mo au nanga o le tausia o le file mua malo o fatasi, o ia le o Jean-Pierre Lacroix, ma le fautua mo ngā ruenga wha leo a malo au fatasi. Sa awa i fo i masui o mta ngā ruenga leo mai atunu o le Pasifika. O le wha leonga upo le tātou ngana Samoa i whātunga o pese, o se tūlanga i tāua, a wā le isi lea onga le lei mo whanau matūpulanga la lawawa. Pe tai o le wha o ngā ina o tomai wha teknolosi, wa wha ingoa ina o le Artificial Intelligence, po le AI, wa se ai ma le wha leonga o nisi o upo le tātou ngangana, ma o le tū mauti noa a le vave whaia i aise ngā lua ngai ala i se fofo, e le whisiringia, o le a avea le AI ma se isi au ala vave, e tupu waini suinga fōu e se ai le wha leonga upo o le tātou ngangana. O se lu i tau malosi lea ua mōli mawina le nei teimi, i le sawa ai o le wha o ngai ina o lea whainga fōu wha teknolosi, ma salala wai ma le tēle o whātunga o pese wha Samoa, i awala o viso o ta inga i lunga o penga te wha i langi ma ua wha o ngā fōi, i nisi o awala masani o wha asaralaunga, e pei o le i tio ma whale televise. E le talo tonunga o le mafu, anga leo le au mai wha lau i tele, e le pūlenga le ufai pese lau i loa le tia maa, o se whau tuanga malosi, ia i la tau o lo to e wha fōwina a la tau pese e wha o ngā ile AI, ina ia tā ofi nei loa. Mo wha i loa i le wha asaralaunga le tia maa i lunga o penga te wha i langi, o lo ngā lulu e nei e ave sea la tau pese ma whātunga o wha o ngā iai lea whainga fōu wha teknolosi. O wha lia fōi e le tia maa e le o lava le si le fia malea ta mai o le AI, e wha leo a i le te leo upu wha Samoa.
O mōni mawina ua pēsi atu ai maisi pese Samoa, ua whao ngā fo i ai lea whainga fau wha teknolosi. O se vai aso tā uale nei le kālena wha le tausanga, a le kālesia wha apiputonga Kerisiano Samoa, mō lana kolisi wha awhaife au I malua. A wā o lea solua le nei vai aso wa amatai le suenga urufale, e sa idi ai le vasenga tausanga mua mō malua, o le tausanga fau lua o lua fitu. O le fale mafutanga I malua lo wha ngā solo ai le suenga, mo I lātou o whidiwhidia, mai le ngata o li o lo su e Samoa nei, ai wha pe fo I New Zealand au se talia ma Amerika. O le whenga inga tuai ma le ngana Peretania, o pepa ia wa amatai le suenga I le solua le nei vā yaso. Ai o le asolulu, le aso muli o le asu e nai le pepa o le whenga inga fau. O le suenga urufale mo le tausanga le tenei, e to lua sifuru ma le iwa na pasi. O le wha unga o le suenga urufale o le nei tausanga o wha moe le a wha loa e kolisi wha whaife au. I le temi masani o le masino o ke topa, I le tuana iai o le aso sao tamaiti. O le masino mati o le tausanga nei, na amatai o na sueina I tonu o le kolisi whaafaife au I malua, le whaelonga o le Doctor of Philosophy, po o le PhD I le mata upu silisili, I na ua pasi ai e le whono tere na usuia ia me, o le tausanga le te nei lua o lua lima. Wa vea nei le tama I tai o heilani eniata, o lo si le fia le to tele lo na suafa sa avei matausala o Samoa, o heilani kurupu, ma wha amasino e tai ulu le ngā luenga, o le asa I di aise tama I tai avea matausala Niue au se talia, po le Miss Niue Australia. Mo wha I loa le komiti o lo te penaina lea tauvanga le talia I e lea alo tama I tai o Samoa, na ia maua le tūlanga lua le tauvanga o le Miss Global, o lea whiriwhiringa. Ma ua amatai o na loto lo toi le te penaina leo ni tama I tai Niue au se talia e fia a wai. Wa whaalia le komiti o tā penanga le matuata au o le talia I e heilani o le avea, ma wha masino ulu po le head judge, o na ua tele le sila fia wa ia teia, o na o tofinga tausala na ia tau aveina, a o avea I matausala o Samoa. Wa sauni uni tangata tie wila vidivae ma ia tunu I fafo, I le tu unga le nei tausanga le a taamilo ai motu o upolu masavai, mo le se furua I le nei o tausanga o whaia mai pea I Samoa lea ta longa. Wa whaelo ai le sunga ia seti a foa, o ia o le whaatonu o le tu unga wila vidivae le Tour of Samoa, o se avano o le leitele I lea ta longa, e mai moina ia le auti e wila mai fafo, lau whanua lafu le mūmalanu lau ava o le tātu o tunu o se isi whaalawi loa le leia tunu I fafo, o le ati na o tangata tawhau mai Samoa. O le asonga fua asau se furufitu au kuso, e amatai le tu unga I upolu, le ua wha moe le a muamuanga I atu I lalo manu I ale pata, ma wha solo atua I lava se I o le wafu I muli whanua, o na wha awau atua I lea I le motu I savai. O le se fulu te usanga o lea tu unga, ua wha I loa I se pepa wha alawi loa, o tangata tie wila lava mai fafo, na lato maua le siampini I le tūlanga mua. O lo iei manisi mai ro tātu o sanu e fia I lea tā longa, o le a awai le tienga matu unga wila vidivae, o le lua o lua ono. Wheroa ia tae au mo seisi wha boponga, seifua. Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I loa le tonga fitia, whai nei loa lau tui ar fulu. Radio Samoa, tasilima I watolu, amo. Radio Samoa, tasilima I watolu, amo.
le tawale vai tamai ti fa mole vai ngolo kolosine fa na mole onga awo so na fa so ina le tawale ma amil fa mo tamai ti o vai nga pisina o tai au tulanga lo vai ngolo kolosine fa na ula onga nei tai au ta lo molina nei tamai ti la valo sa ilunga la wala fa mole ya ma vai le sanga de mole le o vai nga fa pena no drop nei tamai ti la onga nei tai au so telo lungo ba ngola wala poloka ne ba ngora tayo no lo ta fa yusula tino ingar wenga fa pena fo ina matu moni tama chila onga e tayo lungo taro highways fa poloka telo malanga mai sifo city bound or spurono poloka telo tayo amesela wala mata mai always gate Royal Road Malinkin Road fe lolo va tara tu anga Rose Bank poloka fo point chevelia anga Western Springs and night time tayo manel flow mai ole los folu poloka like titi lava vai atu le westbound o le Luas Fulu ai le io o le tunnel e Ponte Velia poloka foi around Dominion Road on ramp nei time le tai house southbound pa solo mai lava mana airflow mai lunga la wala papa e one hang up o na filo mala valele lo ke va kwale sama mala valele de anga mala valele no inga la pc ala flow delay face poloka around Puini Road and Lamby Drive both directions, westbound and southbound. They take me to Tayao. To Mount Poloka around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, more city bound, State Highway 1. To Mount Poloka, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, city bound, North and Motorway, they take me to Tayao. Lunga la wala. I would have to tato, Lipoti Lunga la wala, follow along on the clicks. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Faiste fo fuanga ta penailo a inga mololonga. Tala no ai lo a inga ile mea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu au meta o ese no fuanga saunga lemu, ma faunga se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga te failangi. O lo saunga lemu i taime o lolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Vai ngala tapane nei tal se eu vai ako fakari wo umar kako traffic kako work kana ka fa mon fa mon nga usa vai ngala tapane nei tal tau ole nei fo itaya fo vai atu Samoa Luas Fulu le fala wo le vela le Samoa o te ale vai Samoa nei time le tai e tu mawinga awa le tauelang i le leini so vaenga i vaenga Samoa pa o timore nei aso o lo te vava tu mau lo sumar balu degrees Celsius mo ngora vela le Samoa le so lo sumar fai lo na mawalalo pa ga mo tara pakala lo tara pa futal nei taiao Samoa fa pena fo America Samoa malo se fo mo le nei taiao fo fa talo fo le tuatu i le vasa Tasmania Australia good day mate malo se fo mo le nei taiao Ile la mo Canberra balulo il marulu nei time o tai au wingo le tau fa mo wina mo la mo Canberra ile so ola fa so na awa le tau lang ile ni so time marulu sfu con olla so le marulu ile Canberra ile so Melbourne malo le so fo mo nei tai fo fa tel fa mais fulu lo il marulu ole Melbourne nei time o tai au la matena awa le tau ile so for lima mo lungo le marulu fa mo wina mo Melbourne ele nei foi aso lua fa talo fa malo le tino isini Australia sfutolo lo il malulu ele nei va o tai au wingo le tau le sole aso sulu mate o fiela la telo va o sini Australia ba nei ma fa lo su tasi e lona maulunga fa talo fa malo le tino Adelaide nei tai o fo se fulo il malulu wingo le tau fa mo mo Adelaide le so ola fa solo ina pa una wanga mamani so tamilang de leifo ni so tamis fulo no malunga malulu fa mo no Adelaide le so Brisbane Australia good morning Malo se fo moril nei time o tai au valu fasi marulu ar kai au ri we gonna tau fa mo wina mo Brisbane le so
O la fasolo malo si savili ni so taimi sulu mata ngo fiele lalo su farmo ngo vela fa mo wina mo Brisbane e le nei fo yaso baba yatu Perth au stadio sole maru ruor kai ori faro yai nei te mo tai hau ma tele na walang de lei fo le tau su fitu mo lunga maru ru fa mo wina mo Perth au stadio e le so tele na va au stadio ma tulango ele tau fa mo wina mo le nei fo I aso lua Tama ke makaura o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa ma lo la verse fo moria ele nei taimi o le tai hau fo I baba yatu ole fa solo ina tu mawinga langi le leo tau le so awa so taimi balo le maru lu nei taimi le tai hau ole tu baba tu fa fo le mana langi le mai o ina tau awa la titi ya le mana langi le mo le tau nei taimi le tai hau so tu maula winga awa ma langi le leo le tau nei aso pe fa mo wina le awa tau ya fa pena fo ion fa solo ina awa pa utimu le so tai hau se fulono tusa le marulo nei fa mawina mo nei matai au se fulono ilona mawalunga mainga iona tunga tule so tofi ala fa solo foi in pa ultimo tele vanga o kilani lang le leilas for raile pa unai wanga ma tele lang le lei ma nei ma fan la tofi malas raile so fitu pa ultimo la sto nai lang le leilas so samara so fuor na vai solo mana fa mo mo mana la vai tau nei time la tai A e fia I lope ono lo fia lo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga tawhailangi. Si akilo toa tusi pele ono a fia ngo fia lo mauta I lolunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mawhati munga. Fa ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo saonga le mbu I taimi o lolunga mamafa. O lo o yo lava lima. Manu ia la tu la tau o lo o su engol fale le korisi fa fa au malua all the best. Ia fa penao na manu ia su engol fenga I nei matai au. Au tatu tala mai sa mo le fa pe ona fa fonga le tunu te fa sala wina mo e pe tale tu la se fulu mo le lua le o le so. Ia mal fitu le po ana nei. Le fa ponga tatu tala mai sa mo lo atoro ba so pe au dia tai au lo tu se fu mo le mato malosi. So ole so ngol fale la maru lo fanga solo. Ya male tulango yai o te tinga wila lengo falongo nge yai le tau sangar matu I sa mo hoi male sunga ya fo se tia fo sa mo events la tau ia kele kele ko sango matanu sa mo manga ia kele ku unga ia o bu ngalo ya ko sanga ba ko ye ko la mango ngale ngala ko ku unga ku sa mak fela mala ko mo pesca yo jelo sion fa mo makio me abaka ba ku Maka fela ua pasi mal me mako ia ku ala manga so la ko kelo ka ko fa foli o tasile ala tu petele la fo mo sa mo to telo tanga te o tu fa foi e va nga ia wala uma ku nga au va so ma vai ia lo fa solo tu nga wila vil vai ele nga te po le fa pena fo se vai ya manga ia so a fo se te fo ozo e o kom foi vala ko fa ska kala ska mi tu lang fo ele le fa moi e fa o va so tu lang ana ia ta tu tala mai sa mo foi tai au fo o le ua se fulu ma le balu ko tele tu la balu ya se mai la mai mo ma la fa fonga o le fa ponga o tato ma fa sabol nei tai E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua malie lau talo na ola I le tala loa. Ua malie lau lupe na olo I le vao maoa. O upune e mafua mai lava I le alofi sao mali e toa ma tui manu. Na whaafitai en tuai mali e toa ma whape antu. Tui manua. Ua malie lau talo na tū le fusi loa. Malie fo'i lau lupe na olo I le vao maoa.
Whaafetai le teu ma le whaaloalo. E whaonga I tau mawaenga. Ua sina le ngalu I le tantou mafutanga. Ai le fian tuina ifo. Le nganga ua tumu le malia anto atoa. Ona o manatua I leo le upu tau mawae nai le tai sama. Whai mai a mali e toa I antu I manua. Ua malie lau talo nai le fusi loa. Malie fo I le lupe na tu I le wao maoa. Whaafetai le alofa. Ua malie le angalelei. Ia manuia lau whaasau. Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. E whaingo fielo o langa, pe a le leilo wha aperitania. O te tala ina nei awanoa e tele si talai I le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou.
Aboi amusyo uso. Bag. On enterprise motor group man ka. Mauso yay kaya wangi. Lei yang whakamoe daw whaingadwing. Ayo aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawal. Ma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O wheet for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every day. O fia afistau tama i whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight. Vili mai auwini le AR Customs and Freight, ili olua tasi valulua lima tasi fituiva. Olua tasi valulua lima tasi fituiva. Monisi whaamtalanga mai inga. Lua se fulu ma le lima lua tele tula valua e whaafonga le porkalame marua le tai au le Radio Samoa lonas futasi waso au kusol tara fula le lua fe lua se fulu ma le oro. Ai matuam tato umala bolina tapaiti lau ngara nei tai au pese mo e mai le RSA. No watunu ua Samoa, ua la wiloa i le vasa loa. No wanganu malo whaavae le apua mautu. Ua mawai atu ni se tau sanga o tu mau pea lo wanga vaa. Se isa asa mai la upesa siva Samoa. Samoa lava, tau silele ai awale patamala. Wow tuma, ei loa ai ole Samoa lava, tau silele ai awale patamala. Si o mi ai lo samlanga o funga la aua mano me se sala fa apea ngai ga taulangi e fa mua i fia ana lo watu nu e Samoa e pele nei anga o tuma Samoa lava, tau silele ai awale patamala. Wow tuma, ei loa ai ole Samoa lava, tau silele ai awale patamala. Maila, o soy lunga matuli, sumalu a boy lo muamu.
faela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato balipi Tony lo pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe pausa pepe ole po Whawhiwhianga mai le 5 stars le tautua mo Alberta Samoa o toi lua se fulu ma le walu miro tolo tora talo le tula iwa ma na tua maruia le tai hao le lofa malanga le leo le tara matai le langi nei ma tua matatou ta pena tamaiti le tai hao ma lola whawhtai vai tamaiti tuaila o ngare nei tai hao fo ma lava le on sai pe apisi lunga la wala e nei vanga le tai hao la sunua nei o le taimi foi manofa aurol ma lo le tai hao Alberta Samoa tara no toi le whenga sa usoli le whenga pito to sulto fasu o bolem sio wa tātou taula lata nei le whainga pālota New Zealand tele me olofa pena ona e si le firma au loa li putia lunga televise le tio newspaper me oma tā pena ngā pāti te tasi ia mō le alo atu mō le tātou whainga pālota le se tasi si le atu lona si le fia nai lo au ia malto telo tātou nai lo le whianga le sa usoli ma o ia wanoa wha auro tala noa wha sopo lon whingalo i nei vaenga ia mō tātou ia whio mai el tāpua kalame nei tāo le whianga pitu mai lalo seifo ia au sunga te vai malto ofisa malu Tēnā ne foi te whawhongwhong mai fo el tātou atunu, pa ia lau whengaluenga le atua, tupu foi mai el tātou atunu. E wha te hoi wō me māsen mano lava le on sat, le ua fōringa mai ua a makaku lava nga se esele le māluru la kou ia. Ia, mi wa ange e whail savati. Mana e sa ole lei, mana ia. Whaftai mo le whawno mai, te loa nai waisini whaamalo le taia, whaftai mo le whawno mai o le taimi. Ya molta po kalame masani tele nei vaenga o tātua ngātu whainga balonta le pea ma le toe taupea le toe loma sinam nei vai asona whātau no leo whainga balonta New Zealand vaenga mua lava e swinge tātara no mua fo ilau whianga o pito leo manino mai aso luasfuli mo ke topa e te taunau atu iai ua umona whaile restala a le whaile balonta ia o le luasfuli mo ke topa a mil restala le whainga whaile balonta le whainga paloka. O le swinga ngā le usui e na mālo, le whainga kula whongo le mewa mule sa iai, sa mwhaila wanga el waku i le aso le whainga paloka, whai ele o iai lo swafa i le lola. E mwhaanga whaila o paloka i le aso ngā, e kau le special vote, e mulu muli lang whai kau. I a le mele o iai, o manga o le mālo le a kou ia, e awe ese le whainga ngā. Ia ai kaunga o akula solusu 5 Oktopa a whai kele i le skala inga ma a maingi pepa wha maungi ai o umanga e le skala le whainga pāloka. E kele mwhainga pāloka, e le karia hoi ia oe bea e whio aku le whal pāloka. Nana ngā e kaua kele, e whamai inga le mālo. O mwhai a whainga kā le pāloka inga o maka. Ia ma o meanga e on kukupu whapengei. Ele o le whainga marole sa e mua a le laipala ko ue sa e kari kunga ka ua le paloka o ka uma e anga vai paloka. Mai ku sa pele le skala i o akula so whainga paloka mwhai peng paloka ma i karia malo i ala ko paloka. Al marole o ia. Ele o ngau fo ele le whaingo fie in fact o le mele ua la unga mai fo ia le ko inga le makua ia wasamanga ia. Nga o ka ngaka la vo siksengi e mwhaing pāloka. E
ele o manga o e paloka ia la ngo fomau ale me ia re ngei paloka ngo fomau paloka siksengi so ia so ia lela ola ko suia kula fong ia a faila va e ingi la ngonga fa kaul fenga paloka lela so fiku novema ia lave shaki lola ilunga le penga fai langi ia le nga o pe ko le skala ma le asa fa ingo le skala ma le skala o isi kaimi ole ngo ka ole le ala nga le skala ia isi kaimi ole ngo makai la nga le skala a tongo mo inyo pa lo ka selu o te role tau na whaile tūlanga lea pito a me wha ata la whonga e whoringa mai e kawang kasi o ka wai e le kake ko e ai a mea ma kupua e le mawhai o le sori kula a whonga waso ia sa ku wai nga mea o kari kongu e leo koi kupunga asa ale lei mane tele tau tele le vaenga leo e whamnatu le tenu le nei tae au fo tu tasi ale vaenga le i le a me tele restala no ma ua le la ambata na whangasola campaign a le Electoral Commission a televise a le tio newspaper matalo le vefa mal tato a le tio fo le ole leina na ofie to educate voters ole no winga te tau o number 2 ia o ina le lei tato tanga ta palota langa ta wa tele tato sao ele palota ino suite no parlamento ni sila e tau kele ia ole mea ia le okupulanga le ka ngu mai New Zealand 1950s, 1960s, 1970s. E isha ukamale e ako nga fili valvar ko sa. O la ko ia mara nga kupulanga. Afaka wa inga al palok. Ai sawa isawa. O e la kupulanga le kele la o fa maunga al statistics department. Fa mai o ila ko sului va kausanga lu fului lima kausanga. O ila ko nga ele o ngo kele al palok. Ia ale winga la ukala. Le paua le o le kaimi e whai lau whiwhiringa. I ke manga o e whai mau sui i rau i kumalo. Ale malo e ke manga o e lau ke pūlea mai. Ia mangui ai o e malo a inga male kungu lau ke. Le winga la ka le ka ua kele le pukalame le wasaungo makamaka kua i le TV. Le si po maangai le wha mga kumai. Ka sia fo ila nga o aku i le kio ma nisi o pokalame ka ko nga ia fa ngo fia e ka ko ai o ka ikaia pe au ma kukua le leikele maongi ma ia fa wa pe la o kala vo e ala o ka ko nga ia ka wa i ai nga umalava nga fa ma popo mai i e ka mingi ai nga makalkal ngo ai va o le meia a fai e so ka inga o e pulele malo fainga ka le fea ngai male kungu me ka unga luenga me ka kokongi me ka fale uma arso i fuanga e yev so ka inga e mafua mai o fainga fa vai era malo le mafua i fainga se mai so fina nga lola fenga sa so le e no ma wana pola talanta po wala tale iva po le iva fo le na po e folinga mai ni so ta inga lunga telefoni ni so sui o le national o matantantara noa wa te tauna suil te ta le national le o fainga palota swafa o lau te vavatu le lawalunga i le latou tiltilo Chris Bishop and Erica Stanford o le a se mea o ta mai i le vaenga le fatu tuaina le ta ipo le i lo o selfie lenga o le usala lau mai ia kalavo i mai isi au kusikala le parlamenti o la o maua ma ala ua mauki ngoa e ui lava o ke e ngā maile wetsa le national ai le o kali mai la ko soka i ngā ala ua e kalaku isi whaipule o la ua whaikalangoanga e mafuanga o le whakua umma le weekend o ngā kongkongu le lako lisi a le national ia ma la ngala lisi kongo la ua kilo i ai whaipule i o ferme o iai tarangu mela la i ka la ko ia a fa vasenga la i le pause le i male national o la ua mauki ngoa inisi o whaipule ko kero la ko le ko fo i mai ma fuanga la nga pa le polling ale national la ko ia o le la ko kai kai me nge o kai kai ta bai ngo fie ia
Ora me ia family inga pe sui uma o ko mo fa ku o la we ye pole le ko ke le fai pole longa winga le ko fo mai ngisi pe afuanga i la ko mela nga maua mai le saunga fasalonga ingisi o le kio nga fi si la vale ka mai ka i Pacifica la lokonga la ngu mela lusu wongo ele kilo la ia i po ai la ilunga ko lusu wongo anga lusu wongo ele mau ki ngope o ilunga pe afua i le pause le ia ngei le national malea nga i lalo o le mafuanga la nga sa o fo ia kulanga le mako fo i kaimpi mai se la ko fo i la o mako ku fo ele la o vai ku pa ula ko melam fa pesot a fai ku mau pe le kai me fo nga le nga suya ia mako kai nga kai me e wi fo i la vai ele i karie inga ni fo ko nga vo i sa va ko ia le si au vai nga mako ai nga su ia inga kai wai le popule o le si ko kele le me se ra mako ku le ale ko fo i mai ko ke o ke kari ko la uia la ngonga fo nga le we i le national la we le popole ko ke le me se ra mako ku la ia o la uki kilo aku a fai ku maule le polins le ma le o adu dungo le alu nga ila le fa le kongo ya la ko ya ma ala u ye kar kongo pa wala wala su ye nga mea o le su ye kai ya o winga fo ila kamang i fa fer kuinge ele e popula kwa ma fasi oi ele a rofa makalanga ko kongo o kalanga kongo fa fer kuia se longa uma e ngo mai fo ele e fa fo ringa lai wo uma le uma me ma lo fa tai a le wa sa no i polls se mai so si le fia wa le va vai atu ola fa solo fo le la talanta fa nga palo ta ai pe wa tau ese fo le mai fo numero fo le ta mai polls la to lo fa na sitting here fo le ola se ata lo ta mai i le tulango le ta la ta tu fa nga palo ta fa bol bon le mankoa o le uka ko kuso september october november ele o pe mamao kuso ko ruma singa le ko ko ia milenga mamao e se ele faingo pause faingo fia yo kali kangaka fai mai fai file mu fai melkoa ia malesa mangingoa le sama ulunga ia le leipala ko uia pemingi a nga ia ku ile kolu ile aso fainga pala o le hanu lunga lu lalo langa le wa makanga fai lo mai fo e paki la ko fainga fa vai e ole mele o ia le o sau policies la ko ia ole afa pa u meo solar panels fo ia o lai le kise mai le malo si le la ya ki ako fu malava pa ki ole o release fo ia policy e me ka fo pisingi ale ale lai pala ko ia avel so swangi mal fa mo pisingi laiki o anga fi fo inga release mai le policy le greens here e ke le vai nga kupe lau ke nga we fa nga o marai development amount langa la papenga o le la wa makan kilo le ku u ia lau kele a makama fai lo la fa masingo a makaron ki kilo a wor ko sui te a wor ku mau pel paki nga ola mai a ulanga nga papenga ka vanga fo i menge o pause fai ma ia mangingo ma oki la vai pause a koula bokanga ka le national mai ku mau pele le langolango national papenga foi le leipa papenga foi spaki e ele vai nga su ele au fai pause o ia o se kangaka e loyo le paki po le paki a fai la kali mai le ai o kangaka nga e fai ele ka vanga le o le campaign o kangaka nga e fai ngofie ngo fe koso ai po le kasi al fesidi la fesidi ai la ela me maua mai le vai nga ma le vai le mela nga la ka ko vai ngi pe la au so ilunga malu la lo le pause e kwa i lo la le la kunga la ngi ya lunga la lo pa le pau le mele o mau ki ngoa i le va ai la national ia ma la ko ka ngo su la ko kai ka le trend o le mele a nga i le lainga le o le nga sau mai lunga le amakanga kula i mai fenga malo o le la walu la ele kasira le trend ele si trend do you have confidence in the economy ka mingi le lenga nga ile meka kama inga ai lunga a wahalu lalo le kari konwinga fo e kanga ka le national le la ko la ba kai ya longo le ngal menga la ngal kelo le siva nga national mauli mpalanki
fai loa mai a la we lo ka kilo ko ia fai loa mai a vai so ku foi ku sa ku ke ko I fongo foi sa fai sa vala li ai ke le nga ka na so ia o ke ma sange I kai mi sa council e o mai am fa mai ko le anga me lo ia ka ko o ka kau ai I le vai nga national o ia la ko popole I fai pule la yenga Ana pole na mawelta tu pokala mea pito o le walo ile mai le tata e o le Labour Party Chris Hipkins malako sa le Labour ele ngalu fatasi ia baba vasa maraya male Winston Peters male New Zealand First e mafai na sui lea mai nga pe a o le taimi wa mai le ata o le fainga palota e mana o mia ia le numero mai a vasa maraya malan party Ile vainga fa la wikele. Ba saungo umang saungo mai Winston Peters ia ngakele karia inga laipa. Ia sawa ile wa saungo a u pelsi ia ngakele karia inga. Ai ile vainga la wikele. E kariko nga fo ia fam ia coachy lava e fai pule por kai bo ila ko upo ia mai. Kai ia. Ao o lava kai mi swala upule ai pa o malinga I paloka. Le mera nga fengo fia nga uma ko vai ko pipi fa ka si mai ko mai foi la ia kalwai o aloka inga le ko uma foringa mai u ila va sama ko foi aku e mau kele la ngola ai kele fa vai e mau ke ali dia fa ka si you know o me fa pe me fai lava ko ka kala ile mo fainga le pe a ora per ka mi fe ko nga inga I pole al me le mo le kungu anga le fesiri nga por a me le mara kungu ngofo fe vai I pea e o mai fa kasi nga lue o yengi policy wala ko yo fa kasi ke mirane nge mai kawa o a policy e kai ku kusa isi policy le la unga le nga sa ngo mai ka male o hetken o fa pe mai le fa ilonga kangaka ko inga le Winston ma anga le wale do vai so ngei o fa sa wai fa sa la nga fo ile le nga upule nga la fo si fai pule senga le a the Green Party ya o le fo papala I mara u fai manga mongi la ba e de kai fa pe e kalia inga I manga ku fa pe e ile u fai lo langu ai fo ya kanga ka fa pe e le ngi winga ia o sa nga le nga fai Winston nga le wa ala langa mai la ba kanga ka le migrant community fa pe mai kalu mai le upule a Winston fai si fai pule senga dia e pe o le wa makanga fo sangu mai ai fai longa lango I ska ka ya mako so ala wala unga Hipkins ia luai ia winga ia ma le kai ka inga le ai mai ser fai longa lango le u fa ali mai e de lango ai ia so let's wait and see e o le ala le kadi va o isi pause luma o le ai loai wa kalia le kungu u foringa ia ma upu ia wa ba ko Hipkins la ko ia pede Pane a petole il tangata na fasili mai ta po kala me fo le is it possible ma fa na pale mia ia va vasa mana ia Winston Peters pe a te wo mo fa fanga palo tala fala ko king bakai il mai fanga palo I think que le fa pele ma lo si se finga wa Winston Peters ia pa nga masa a fai e umal palo ko ke le lang umela si dia ko lang umela lo national ale party a fai si dia ko umela New Zealand First longo winga o inga lava e kasiale mela we e kal ko nga ava samanga ia pa o ke parmia ya longo winga la oi lava pa ki la lango winga pa ki nga la fa winga malo il kai mingeila a fu I fam kalanga kanga kai o fai Moking o lava a fai o palo kanga fai ngei sidia kungu mela a New Zealand First ilo I kama maku kuoi o le National male Labour Party Moking o lava ele palo ia foi ia leipa langa le ufa mai ia Hipkins ia la kede alright ai ele karikonga lia I le National male party mau ke kalikonga uia that becomes part of lako kalangwanga wai kai mai a fai sidia ko ngumela I longo mela le sia ore mawana nga
e mafai ko kai ngai ma wala lo ko ngumera asale Alo tala ta fai u le mawala vasto le tamatal bensini le usol muli Iran e vaenga le osfai pe America ma Israelu ko file mu mai Donald Trump la sa to o tu le mai le va le wa makanga so lua e so kalwai fai loa mai ai Iran ele ka kala le Strait of Hormuz se vanga e ongo e menga fai loa mai le malo o mua sang ko fai kio America ya Iran mon kai mon kanga kamala ku ua o sa onga ko fa sanga kau mai ya Iran mai si vaenga Iran le ye isia ku o Hezbollah ma Houthis e isia ku Yemen oi e pikoalanga sala o le waka ko Iran mongio mako le sako fasang kau mai a mako vaenga au umaleso swangi mako o saya America onga koe fasang kau mai ai lesi me o manga mai ai ave ese loa ia va ai polo kanga le ala sami i Strait of Hormuz o sanga koe fo ia ku America i por silau milionga le me kakau onga kokongi mai le compensation mo faleanga inga America o Iran i le kawalenga ma le kawalenga kupu mua po le lua fe lo sufa ya ma ia koe unfreeze uma a seka Iran o laenga freeze e America a lift i le sanction le economic sanction o meanga o le waka umai e Iran ye o le mai kawakula ke lo ngisheri pokila ku skala mai la ko o lae makai ku meangi o le loe America kalia ku yai pe me fo isa masangia on saule kalia a Iran ai kalia ku America on ai mafoanga o le lava me kau a America ele o kalia le la ko Congress ele pele le vals fulu fiku pidionga len kalsanga inga fa wa le kau ma o le me lava pe wa fiu ia ampla ko ye le mele o kupu o le wa manga o ia umar kaua o nga le loma le si pa loka ko kongo o America ia November a o le foringa mai a wa le ai ui le tele o nga fam kalanga o le ma lo America ma le me le fa America o fa le anga inga uma ia vaenga a Iran a le wa mangi o e sia kala Trump se le mongio me le kupui ia o le la wadu nunga ka o gensing foringa mai foi la o le foi wa foringa mai le lope kali le mai Trump le ai ngisio le professor sa makai lako podcast so fa pe mai lua lava mem fenkali ake o le fa sanga fa wa le kaua foringa mai o le ele o mafai America fa wa le kaua o longo lua o le kalia lo America me umai manga o mai Iran ia ka kala le Strait of Hormuz a le merga kwa fenka alava o le me le wifi lo mai Israelu lau kele io ia le mele fo ia Trump ia maul file mu la fenga sa sori fa ba lo fa te tele lava mole fa so fo le fina ngalo le nei fo ta fo ma lo sa vali ta filo fo le va so pa dia le le lava tavai ka ko fira ya ki se fo le fenga sa sori le fenga pito to su to fa so o William Sio ma tara no nei fo ta fo le to mo le radio samo e no o to ono minuto lo to ta le tu la eva ta to le Spotify mo le Malor foi a tabal de chebol chao lo va ya tu mata fo ntau fe lo male traffic and che mangana mala male le lo se fulu ale fo mata to bisi male chebol chao westbound all state highway lo se fulu link mal state highway wananga ile lo se fulu westbound fa bisi male chebol chao Mount Wellington Ellerslie Payne Rose face polo or city bound state highway 1 bóng qua bảng lên mùng mình trong một trao sẽ bay ngầu mà seki malo là một phần này thay áo phập chạy phải lo click x một trao cho đi porti luôn là wall. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, super for my mo aing. Upolo sa baki manono apolima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select
Select Samoa ma'o miliseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa'afainga fia so tanga ma'ainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. So ni mabiro jalo jalo tala le July va famalo fa tele tino la vai bola fa fa ne tema na tau sa mai mo taru tala fo. Suka se uli malawa ne fo ia so luos pucha se ia so kusol taru fo longa. Do pelo su ro pe mai pe sel le. Pua tau mate Hai oi le fale le matenga Na togi le moa e ulo na fa Nai loa yana fa matalanga Ai ana o ilo aina Tele ua lo lima Lea ua o hafua ileta uvalea Male faalu maina Sauia oina ealu Uau mafoi semanatu Hele ongele vau matua Heteleia ole sami Haio lau ngaluenga Hole ale mafuanga Hua e manatu fa'atau vai Hile fai fa'atoanga Aile o se fai vana asa Nalele ilava leta penanga Ai ole fili le anatau lama lama Nala inata ata amala Sauia oina e alu Wao mafoi semanatu Hele ongele vau matua Heteleia ole sami Utupea papalangi Haulo umanuia Natali langi Lemea lena etele oilo aina Hilo uafusisina Maaiolao penitala Hai tele ila asia le toafa Na ole upula wana fai manganga Seo taalona atama Sauia oina e alu Wao mafoi semanatu Hele ongele vau matua Heteleia ole sami
talaflava o David Tua lenei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Whaatalawhatu mai a te roni sila nei tau o tangata to mai whaabitoi ma tau patino tau tangata tau tasi po privacy experts wala tola pata ia. O tu aingo mata tio ata patino e whaonga ina ua whaingo ina nisi. O ni mata tio ata mata itu po perverted classes o whailo ai se lape o tu la fono ini sila. Whaaliel tamata e Professor University of Canterbury Arnett Mills o nei tu aingo mata tio ata lea e whaingo ai o mata tio ata ta mai po smart classes. O ni mea moni o se masini computer i o foringa. Lea tu whata siere masini po e ata, masini po e leo, lau speaker. Ma vaenga e whaata mo ina i whaatinonga o wala whaata kono losi ale AI, ia se umalava e te whaonga i nai. Wa whaiala na lapata inga au amata whaata wine tua i mea te Roni Zealand. So i fuamruia. O i ona lava i nalo i ona te ena le te iulo le vaenga whaiale leipa Chris Hipkins o ngā lulua whaatasi ma le pātia le New Zealand First i so se whainga malo e na te ia. O le folflanga o lewa na whaatuteli ai, ona o le maftanga i le vā o le whainga malo, whapaanga so whaatasi mua, wo o se tūlanga i le mawhai o ne toi whaalele ia. Wa mai alawa na te ena ni te tai o le New Zealand First vā wasamane o Winston Peters, se ngā rurue whaatasi ma le leipa. Sa mua tu whaale e Hipkins, e whoringa mai e mawalunga se tūlanga i le toi ngā rurue le na pāti ma le New Zealand First, ma ua mai alawa na te ena le ngā rurue ma Peters, o se minstau mata upore vai whafo. Ora so na nafi sai fa mauni ai sa ia nisi o tele noanga fa lo tui fale lan fa fale tui mai o nei ne te ena ato to le party se to ngaru le fatase fa die Hipkins o mai ala na te ena ila to Peters ai o fia fo te ena oia ma o manino mai o le ale tu mai ai no silinge pe ai sa le va fa ia le fa unga ai sa fa die Hipkins o le fa solonga o le mi o le New Zealand First o fa te telina ma e ta wai ele e se tangata to tasi le pāti le leipa e se marantu e te tauna e se ava noa ngaru ai male New Zealand First. O forfola ina le malo i aru ai lima se la wa o ngai New Zealand nei e marui e mai le porokalame le malo mo le marasi anga le tise mo mai le la pole solar. O le to se lau fast fulua o ngai le motu nei ma tu se lau lima sul fitua o ngai le motu saute ma le tolua o ngai Chathams wala apena fiti mai apa maflo fola e maua ina malu si angore le tise, mai le la ia pole solar panels, e wha pipina, o se vai angole porkala me wha te tai mo le 12 miliona ta la, ta forfola ina li tala whaarata o le tupere ni teo sanga. O le le minister marsi anga, Simeon Brown, ma le tamata minister a onga, Erica Stanford, sa la whaia lea forfola anga lea sonana whira onga le te papa, i au kilganing. Whaari e Brown, o whaase atuai le polokalame ma i fuafuanga whaata oto i whaatinonga. E whisosoni whaata ngofi ai te tongi o power moa onga. E ulawa foi, o le forflanga o le au foi nai le mautino i a onga o nau e vai tamaina le awala e mawai le marsi anga le tise. E o le a langalonga i nai foi pisnisi whaaloto i whale mwhai tulangi. Le o foi na i au ni avanole le tele i nei awala. Whaari e Stanford, o se awala o le atele ai sa palai o le elitise whaafouina ma le tele atu le mama o le ea, i lungo whale a onga ma tau ngō fia tuai te tongi o le elitise. O le lima se lau a onga sa whirflia o na e o iai se le ona e o iai se le mautu o le elitise maua masua au o moafi, white iai ma le maurunga telo le tong tau pilo le elitise, e pe o sau ni mo le suia o ngā mo kesi ma o ngā mo kiso, e po le mana o mia foi se suinga i se isio ala elitise vave maua e suia iai. O le ngā se senga o le whaapino ne apo solar panels e whaatino te tono le tolu tau sanga. Whaari e Stanford o a onga te tele o i ere whaamue o le whaasau ai le tusa male. Valu hafe tala i le tau sanga o le tisen. O le professor mua i le rolangi a onga amata le Pasifika le Early Childhood Education po le ECE o e whaalia o lona whanau o le tilu lea i a New Zealand. O se no fuanga o ngā te tonu mo le Pasifika le Pacific Hap i lumona i mo le itulangi ato i a o ngā mata. Whaari ai le tamata professor whaalongo anga noa te kopa matapo a matapo e silia ma le lima suto sanga o i le tala anga whaasoloa a o ngā amata le Pasifika i New Zealand e peona sa amta mai do tono wharita vale no fuanga whata Singapore halls e kalesia ma kulupu playgroups mai lava i te mai te pepe mlaiti
o professor whaalonga o le professor suite iulu ale Pasifika i le University o enga ese au kilani le Auckland University of Technology po le AUT. O ngā amata sa whau mai lona whaavaina le silia marilima su tau sanga o tau mo whainga tangata lau tere tonu Aotearoa e pēna tusi ele limo whaalongo i tina sa uruai whaavaina ia teu pokoina Morgan ma Chan Tau Uma ma ia tā uai ana whapele ai lea tala anga tu whaasolo mai nei tina uma sa uruai whaavaina ma asaina mai lea ala e lea ausia le tūranga ua ia ausia nei. Ai si leona mata ina o le vanga tele o nei tangata o le tu pautina ma tamaitai o tātou mātua sa iai le vainga mamao ma le tāu o le tutu mau ngangana anga nuu ma whaasino manga whape ma sotanga i ala fanga ma ele au tātou tua i o tātou atunu i le Pasifika. Wala ngona le whaamau o lalo le pāri mea tu sinawe maulo mo tō tua Christopher Luxon i o nau sa whaipule le lato whawhale tui. Le sa whaate ia sana whaamitalanga sa whaierunga le leitio le News Talk se bia whapea o le atilu tilo e whaise whaari ngola ngona lau telepo le referendum i le whaatinonga o whainga parota o ye nea le MMP bo le mixed members proportional pe a whaia e toi whirwhilia. Sa ia longo i le leitio ni silana rafi sa ia whaia se whaamitalanga i le leitio ma lumo le au whaide i poti te tono le parlemene ma se me masania i ta i o le pāti le whai o whaamitalanga i me ta upe langa ina. O le whaamitalanga Luxon i lungo le leitio le News Talk se pira stofu le vaso mawai i le aver whaatinonga o whainga parota ni sila i se whaaringa o ngona o se mea sa whaate i ai sui o lana pāti. E le tisomare lua i tūla mulimuliane whaate le tanua sui o lana pāti mai lo ai e le ise tūlanga mao popo whai pure sa ia i le mata upu ino fisiringa ina e le au whaile poti. I le pōlava le stofi sa tu e whamani no ai Luxon o le whaaringa o ngona po le referendum o le avea mai inga whaatino le pāti le national mo le no whainga lua. Sa ia longo le vanga tala le staff le mai ai le phone tanga matanga lau tele o kilani o le taimi tala noi nai le whaatau sanga o le whaaringa o ngona o se me o whetau iai mo i la tau le lafo iai sina vaenga o le whainga parota o le MMP le tonu ma tilo iai ili no whainga o na lua ai paulan tala i lau whaili poti o se aitia le lei le whesiri fo i a winga le MMP ma tilo iai isi la sanga e o iai. I taro talonga o ma nonu sa whirwhilia i le All Blacks i le teimi sa whana wai se misi tae i loa. Le tama fōu i le All Blacks le o iare whamoe te alo whasanga tau, leisi, i le tae awa teimi New Zealand. O nonu e whasu whatau sanga i se lau talonga whaitaulia o talo ai mo le All Blacks. Le o whirwhilia ni no whora whale leo i le awa le Sharks i le talonga whasamsama lona lua le All Blacks. Le o whirwhilia fo i ai tae loa i le no whora whale leo le peuli. O tae loa i le whanau i teimi sa avea i le whaia o ngā le All Blacks Dave Rennie ma whaia o ngā nonu i tā longa au whai tūmalo o New Zealand. Lua sutou tau sanga mulimuliane o Rennie o le avea ma whaia o ngā tae loa i lana tā longa mua mo le All Blacks i tā alo whaasanga tau i a nonu. Le usiria ma le lua sutou sanga mulimuliane o lo whao lava lele leo lana ta alo. Tae loa marisi tama fo Bradley Slater i le ilapita i a Rennie o le au fia i le au whirwhilia mo le tā longa ma le Sharks. I've to alai loina ina ua forflaina le wino le au ile asona rafi. E o foi a Luke Jacobson, to ai loina lona whirwhilinga i tof kapteni le teimi sa whai le au. E to fitu ia tama mai le au sa whaato i le loina i le stormers i le stona i o tue au fia i le au mo le talonga tae au. O le huka ia so wha au mua, loka ia Sam Derry, afa ia Kyle Preston, mo le wingi a Caleb Clark, le sa to whai sui le tonu mai le no fora au wha leo. O le a mua ta alu ili ta alonga man Sharks. O tamawhiti to lui a Timothy tavatavana wai ma e moni na rawa. O le a ta alu mo le All Blacks mo stei mua li te usanganei ina wawhia ili na fora whale leo. O le a All Blacks o whirwhilia le ni luma Ethan de Groot a safo au mua Fletcher Newell, Josh Lord, Sam Derry, Tupo Vai, Luke Jacobson le captain foi leo Wallace Titi, Kylie Preston, Ruben Love, Caleb Clark, Jody Barrett, Quinn Tupaya, Tehi Finanga Nofo, Damien McKenzie, Fadio Leo, Bradley Slater, Oli Norris, Basilia Tosi, Ethan Blackadder, Se Missy Toa Law, Cam Ruikart, Timothy Tavatava Nawai, Ma Emoni Narawa. Tamane, on Tamatali leaning to All Blacks, Billy Proctor, I'll have to tell you my initial name. Proctor sa Fieri to Aurita, alongside Manu Malo, Stormers, Elestona, Tosuval Lufutasi. Gonna find out near the fire on a Dave Rennie, or se tai tele le pona ivi ma for follow to up the shoulder blade. It's a full of air, so yet fa mo ele mfana to italum. Ele o mauti non terminei, po ayo la ta pa ina to sui tulanga ya Proctor ai e wilia,
e ulava ina tele i manatu e te wa origimaunga o le amalanga atu Africa Soutane. O le sui o le tosa mo markala puliki le Penrith Panthers Australia Brian Tall. O le awa iatu le kala puliki fo Papua New Guinea le PNG Chiefs i le tausanga fo i le wafemaru i le tausanga i le wafemaru fulvalu i le tonu tausanga o le whenga inga o Sainia o to e wha na marmaro le champino le tamasanga rika le NRL le Panthers i le tausanga fo lua wafemaru fulfitu i alon tausanga munumuri le kalapo. O ia o to ono i tama o Sainia le kalapo fo a o wha maa poina lana au mori le wafemaru fulvalu. Wharia lo vasilo le PNG Chiefs na tamata i alona McPherson o to o se tama ta alo liki mawa e tele ai o le Sainia o le whengainga o se tūlanga e tele atu lea nai lo le na o le lakapi o se au le a mito na tina ina i Papua New Guinea i le maalosi o whasinomanga o tama Pasifika o le a waiai o se tama fo i e matua i mito tele lun tupuanga Samoa pe ona whaalia e McPherson tala na o le yaso i aile se alofani tangta umama i manu i alo waso A e fia loa pe ono lo fia lo fale i lo lunga. Si aki lo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pe le ono a fia ngu fia lo mauta i lo lunga. Tala noa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lo sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Au kilani i saute, o sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe vala au mai i le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. Rent to buy so falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tō fisili petenga whatia so falimotu. E maua fale e lua, tolu, pe e whapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi vai whaafeta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, te a e Rent to buy. A whai afe lua se lauri masfulu ta la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tōsele nā malpei meni a matamai le ono se lauri masfulu ta la, I le vai aso. E mawhai o na mawai masauta a walefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E iai inga matutu ungai whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I whalangulango iai inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 2 whātoru fitu. Ovalu se lau, 2 whātoru fitu. Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasilima I Batolu Amo. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu.
Pata pues fultasi o tusio fat oto e fai tawina ile upo le poto le nei fo itai hao. O fua fata utau fai mango e inosia ia ele li. A ole maa e fua i ato toa o lona le fia. A saul fa mo lunga ona sa wai lea ole maa. A o ye le poto i e fa mo lano. O la mia sa o e wa mio tonu e taita ina ai la tau. A ole fa pio pio e a mio le tonu e fano ai la tau. E lea o ngale o loa i lea so le to sa. A ole a mio tonu e la vea i lea na lioti. O lea mio tonu o le o sao fa lau le na ilo na ala. A o lana mio leanga pa u ai le wa mio leanga. O lea mio tonu ai e mio sao e la vea ina i la tau. A o e fa pio pio e bo i la tau e a la tau wa mio pa a. A o til tangata mio leanga wa fano lona fa tu tuanga. E fano fo fa moe o tangata mio le tonu. E la vea ina lea mio tonu ai le popuanga. Ai sau lea mio leanga e suia i o ia. O le ngutu o le whaale matao e whano ai le la te tua oi. A o le poto e la vea ina ai e a mio tonu. Bo ori le ai pe amanuia e a mio tonu. E ofo fie foi pe a whano e a mio leanga. O le whamanuia a e a mio sao e whamamaruina ai le ai. A o ngutu e a mio leanga e le peti ai. O le sona mafo fau na te ino i le la te tua oi. A ua whaalolongo le tangata mafo fau. O le whenua e mawhi avea e na te whaali upu whaalilu. A o le ua loto wha maoni na te tanu mai le upu. A le ai se pule ua mala i le nu. A le tō tele whai pule saunga le muai. E matuati ngā ina le ua whai mamoni o tangata ese. A o le ua ino i e whitangofi i lima moisi e file mulama o ia. E mawale mamalu e le whawhine matangofi e. A o tane marolosi e mawale o loa. O tangata alofa wanga le lei o ia ia te lava. A o le usawa na te whati ngā ina lona lava tino. O le a meo leanga wa whai e ia le ngaruenga pepelo. A o le to tō la meo tonu e ia te ia le taui wha maoni. E pei o nei u o le meo tonu i le ola. E wha pia fo i le o tau sisi le leanga e i u lea i lona lava hoti. Boino sia le i e o wha pia pio la tu loto. A o e o sawa la tau wa mio. E fia iai o ia. E tango le li mai le limba. Ai le wha sao ina le wa mio leanga. A o le wha naua e a mio tonu. E sao i lato. O le mama auro i le isu o le pua a o le whawhine la le le o te ama le mafofau. O le mana o e a mio tonu wana ona le leilea. A o le wha tuanga o e a mio leanga. E i ulea i le to sa. O iai le na te wha salala winana mea. Ai a tiri ai ona mau mea. O iai fo i le o taofi i ana mea e sili i le mea o te tauai. Ai mativa ai o ia. E whata mau ai ngaina le tangata mata mau. O ia fo i le wha susui nisi. E wha susui na lama o ia. O le na te taofia saito. E whetu uina o ia ele nuu. Ai e le wha manu e lunga o le ulu. O le na te whata uina mai hain. O le na te saili ili ile lelei. Na te sailia le lofa. A o le na te sailia leleanga. E o lava lea ia te ia. O le na te whātua tua ilona o loa e pa lava o ia. A o ia meo tonu e tupu matango fie i lantou pei o lau la au. O le na te whātinga aina lona ainga e whai mona tofi le matangi. E au na fo le vale i e ua poto lona loto. O le fua o le meo tonu o le la au o le ola lea. Ma le na te mauanganga e poto ia. Whauta e tawia le meo tonu i le lalolangi. E sili foi o na tawia o lea meo leanga. Ma leanga sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
tonu mawha'a maoni lava oe. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Mom, Dad, asia te lua pisa so oi. E alu so ai, Mom. E alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maya, ili o walusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, pa'aso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O walusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. E whaingo whielo o langa. Pe ale leila o whaaperetania. O tala ina neia wanoa e teles talai I le Dynaspeak. Moa o onga whaaperetania. A onga fua e ono fumau I New Zealand. Pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak. E fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whaatasi, lua lima, ono fitu whaatasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O fiatu whaatasi ono no ngā tupe uma. Ai asa tupe se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele asa tutonia lato brokers. Mana au noa le olua o, whalua lua tasi. Betanga I ane I le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
So kung mali na sunga ya kena yono malawe pese le Pacific Band le nei tai hao wa tala fe ngale le la fo I matata so ta inga ya per masine so lu va yaste tasi o no fa arolo bol tara pakala so ta tre sio le tata ready sa mo I America ya tala fo I mafa tala no le telo tata malo lo fa penao na mawa fa mtalanga nga ma le mo tata oma ya la tu atu suka ya kena yono mo tara pakala le fo tai fo uso fa te tele mo tai nei tai malo so fo Malo se fua, malo fa tele fo I le ni fu tau fa tele fo I le tu tua a to vai meni ma se fo I tatu o fanga renga nai au kilani New Zealand mo pena ave bi inga mai fa ni tanga tatu tua no tatu le mai fo le nei aso fa tu ro tu sengo fa penga tau langi pat fa tau langa es le tunu mai se fo I tapo inga ma tu mam tina ma tu tua wa fo I se lumana menwio ainga ya ma le tunu tau tuala nei o tātou le tūtu sa atu, mai le United States of America, waso si le fia I malo tupu, fia I Samoa lo tau taua ma tau li ai Samoa. Le nei fo I vaenga o le ke lope. Ya, fa upa maa tani le tunu, mai lava le tapa e yon fulu. Tabai, ya, wa fo I se tasi o sui Samoa fo I longa. Le ngata I tono America Samoa, fa pena fo I United States of America, ya ma Hawaii. Ya, Misalo la tuba tulo ia talo fatuai le fionga te foi te fa politiu vai va Sandra sa le va sa o Samoa Kenya pa tai lava masania na fa fongal malo le tinu ulon so fa masani Sandra Kenya talo lava Sandra talo lava I la suga Ken ma lo fo I le ni tai au ma tai lava mo le ava no tatu fa tasi ni tai au te talo lava o lo manuia oe ma fa malia trailer mo watu a ule swafo o tatu tabai meni tabai tai da ala yeah. sifo Thank you good morning tabai morning ma lo lava sifo ala sifo Malo lava ya o le fionga ya te foi tau fa vai vao Sandra sa le vasa Samoa Kenya ma la fa ngai na lon so fa o masani le tinu Sandra ni mai Loyola Marymount University Samoa lang fa long fa loia ma le George Washington University Law School o le bona galue le malo tele federal government ali United States of America ma fa pena fo ina galue le officer Sento Daniel Noi Just for sento I longo le tunu. Wata mai Alan tautua silia sultasta sanga o ve o fatum sili por le director Medicaid mo le territorio America Samoa. O le tau sanga nei wa sa ni tuni o ye tau va mo le suyo America Samoa Washington DC. O le fo le o lo no fo ia a mata Coleman Rada Wacken. Ta falava sen. Ya. Misalo la mo tu fa pe ai sa wa fili ai te tau va mo le officer I Washington. Faftai lava mo le fasili wa ofane mo le tolus fultau sanga o ngalue ma tautua mo lo tatou atunuu ele ngata I ngaluenga sa o faia I le malo tele aina o toe fo'i mai a o lo utupulanga lava. Wa ato nele luas fu lima tau sanga talona o toe fo'i mai Washington. Ia ole anganga lava I nā tau sanga. Sa o malie lava o te sau e fo'i mai Samoa e tau si shio tina. A o lo soi fu e taini nā. Ia ona maliu lona ia. Sa o malie lava o te whauau pēla o no whainga nei te tonu Amerika Samoa. E tau tua la tunu mo tātou tangata. O le ngaluanga mua sa o whiangai ai o le whaingo le non-profit le ta o le paise. O le ngaluanga le paise o le sosoani e tuatua o a inga ma whautuanga ma training mo tato malo whana o la tinu. Ia mawaile awa noe oi a onga mawarulunga I oi pe a whiamana oi whafo. O wa umaloa la le taimina Io tau valo mo Lieutenant Govana sa le manuia ia o le Govana la ia lolo na mai ina o te tonu le malo e ave male chairman o le falmai ai na o le ono ama sina no o tau tua I natofi ai
ai mai loa o e whatautaia le ngaluenga o le whatonu ma le ofisa o le Medicaid. O le ofisa la na o te titi ato le sifulua tausanga o sa o tautua ai ma suia ai le plokalama ia mawai ia services fou ma se whaalelei atiliina o le nei plokalama i tono la tunu a wā se tausinga manuia ma se tausinga maalosi mo tatou tangata. So e tele fo ila la o ia experience e te tono la tunu i le nei lima tausanga ma le anganga lava o lo ofia tautua atili lava wa sa whaamanuia o le atunu ma le malo ia ua onga i fafu nga mawaila o kikeli ma le kikeli bachelors whapena fo i ma o kikeli whaaloia. Ia e se fulu tausanga talona o ngalue o Washington o walue a onga ma mawani a o inga experience to gain my experience. You know, le whaupunga fo ingale to those of us who have been given much. We have a responsibility to give it back, to share that. So, on mafu angana na fatu la ya ole NGO le ta ole paiset, because I believed very much in the transferring of knowledge to our young people, because afa pe mafai ya ona fai me you know o Washington. Why can't we help our younger children do better? So, and then with Medicaid, Oauna Uwola Ifonei America Samoa. It's a leo experience with our hospital. And when in Washington, ola u matafa yoi taua lavana ya ole healthcare, ole soifua maloloina, ma education. So those two are the top priorities that I have besides the environment and the economy. And my experience has taught me that it's a leo yung alwenga te tau ona fia faya whaalele a tili ai mafsaswani I tatu watunu. Olo nofo lava I malto mai maleanga waa. It's a tau ona whaonga e tau tua ile atunu. Yeah. And if I look at all the issues, Medicaid, Medicare, sa o mafau le se whaupunga lawa pe a fesili mai se si ati au. E sea me o la o tau vai mole kone karesi. E whaingo fie lava la o tala, ona o te alofa I lo atunu. Ma o te popole I le lumanai, o le mātou atunu o tātou atunu, because o le tele yo mea lawa tutupu I lunga o le malo tele and at the federal level, wa pe o a mata ona la whaina ilo uiwa ai le lumanai o tātou atunu. O le mafu angale na wa uia o te nofo I nei America Samoa na o life I nei na o whau mai le elementary o alo whau na o whau mai le whasao. And this is my home. So I care about what is happening at the federal level and how it's impacting us right now, especially, I mean, the controversial one, you know, I throw out there is deep sea mining. So I know that's a really long way to answer your question. Yeah. Ole, papaya no for mali tali mai sa opsia tuia ile ta upulea. Oro ia nei ia au mua amata red wagon ile official ai sai le o nei lu fina ngalo e silia tu lo sile fia mai silia tu lo tau mafai ile mele o lo faia e au mua awa no fisili fo isi tangata na tau vama au mua e o talialia o te alofa ile tunu no fo la tangata America Samoa mafua tu ya taline. It's more abstractual. Poi le pe filosofia e le mama la materia o au me o la faia e se mai me e fai au mo ai fo se me o lo fa le tonu ai I el turango I le malo ma le sui America Samoa e te sila fia e te tau ona sui in concrete terms. Yeah. Ken, Paftai mo fasili whangataio au fasili. Ma ua e fasili sao mai I le
o tali o fasili e mawhai e foi o na whamalama le mafuanga o outu la ia e tamawhai i le nei whamoemoe. Ona saiainga, ona sa o whea ngai mala unga luenga o le Medicaid. Saiaina i mea na tutupu. O lo utau tala sao atu lea, ele o se wha leanga o sisi. Ai a tatou va ai o matou uma nei o le tau va i le tofi lea. O le tala moni lava, o la e tau va matou ia ave esea le tatou sui Washington e taimi nei. Ona o yeise me o le malie ai. O le tala moni lava na, ele o se wha leanga. But we have to talk about her record. Ai le moa so ua vanoe tala noa i le mea na, wa le whaisa o launch o lau campaign. So le se tamu whai lava wha uma lau petition ma wha maonia lau lo ungoe lunga o le ballot. So la o tau tala sa o atua la langa e le mwhai a ona ngā mea ne wai I'm a very transparent person. And now I work for myself. So I can speak for myself. Yeah. So in my experience, there are 3 things that I can point to that has disappointed me, okay, about our delegates' record. O le mataupule o le Medicaid, o le mataupule o le Medicare, o le mataupule o le deep sea mining. O le mea mua ele o silafia ele atunu, ma o te iloa e eise taimi luma o le a o whaamatala atili ai lea. Ti ngā inga i o au ma le awhionga le kovana ia lolo mo matalasi mo linga i le whaia inga o le whaatino ina o le plokalama o Medicaid leo ma asani i tātou i aso nei. Whaftai lava i skovana leo tu malo atu. A ono whawau lava le anganga o anga luenga na ma whaia 5 whaatasi i le plokalama leo le Medicaid. Ano o le luafe lua sufa na whauru al tatou sui se pili e whesosoani a isi territory. A o le whesosoani lea, sa whaupua e mawhai e isi territory o na whaonga tupe ale Medicaid e le o whaonga ina e isi territory. Longa winga, a isi tupe Medicaid e totoi. Mai a Amerika Samoa, e mawhaina ave e isi territory e whaonga. E tusa lava e le i tau nuula na pili. A o le anganga o le whainga fua lava o nei pili. A wa o le fisili, o ai e tupe totoi. Na o Amerika Samoa, lava le territory e tupe totoi. Longa winga o le 5 miliona le na maua e kovana ia lolo le luafe lusfulu. E pena o le 5 e mawhaina whaonga e tatu atu nuula. Nei le lava le tupe loto i fale. E whaatau taia e le tupe le na longa winga. O le ale tupe totoi, le si 5 miliona. E mawhai nei na Fawai lava i o i Saipan lava ma. Lena mana o tele lava i le tupe totoi Amerika Samoa. E sa o te te iai. O mea mua na e le o loa le atunu. Ma o te loa e itanita to sui ate au. But le o te tautara sa atu. E le o se whaaleanga. It's talking about her record. O le melo na lua. O le pili lea the big beautiful bill, I call it the big bad bill. Lenga pasia Trump. E le vai o le pili lea. Sa faali miti e lea nga vaa o tangata i le Medicare. Manatua la o e sunga ken. O le Medicare le tutongi e tātou. O pea tātou whainga luenga. It's a FICA payments that we make. O te le loa le taimi nei a po le a tonu le awala pe whaafea se whatingona o la whai el malo te le pili lea. But a e whai tau le pili. Ma o tala noa fo i tangata mai le ofisa. Le isa se fia tali mai. Ua le a fia ai ma tangata nofo mau i te tonu o le atu nuu i le mea o le Medicaid. Longo winga masalo o le tausanga fou. O te le mana e whaavevesi se mea a se yo o lava ma va ai pe whaafeo ana whaatino. A matalo tausanga fou e le toianga vaa se tangata nofo mau i te tonu o Amerika Samoa i le Medicare. A o tangata i o lawa sefi. O tangata US permanent residents. Longo wingo tangata i ele green cards. Tangata i mai Haiti refugees. Cuban refugees.
matangata ia mai le Marshall Islands mai le Federated States of Micronesia. O lo anga va'a lātou, but e le o iai American Samoa permanent residents. Talo fai sho tina ana whapeo soifua. Yeah. Le anga va'a o ia. So tangata Malo. umaya permanent residents, I believe they're no longer going to be eligible next year. All right. So those are healthcare issues, Medicaid and Medicare. If we're running against our delegate, it's because we're running against her record. And that's what, and people, o tatou tangata for my awete campaign fa leanga, ai ola ofisi de fa pela on faile campaign pe ale malama tangata I mea ia tutupu I Washington e leo se fa leanga ai tauna fa manino, ia tula fono fa federale ia wa matona afaina ai le tatou watunu ai le o malama ai le atunu. Mane o mselo la fa wo is that nonga I le fiafi I le la o le jo I Hawaii. O mane ia le ni taimi e amatai I tata nonga la fionga. Sal fo I tau pa manino malu le tunu o le sui le nei o afo o Amerika Samoa tonu o kongresi na matena mai a ui mono fitasi fitulima a pilutali ma le tasi fitulima fituiva o fo fitisunia na matamai fituiva o le valuvad tasi valuvad palo mabaenga na matamai I tasi hiva valuiva e o atu le lua fitulima o lo o le sui Amerika Samoa I nei au mua amata Coleman Radawati e o mai I le tau So the next time it's a sound of fight way Sandra mo tapo kalam. May po isip pa bopong ilaw samrong. Oi, faftay lava can faftay tavai ole padlo tanga le ne eta ua ia mo lumana I o tatou atunu. Ole mea le na o waise langona e o lava lo to mai ma awa onga sa ma o ona o le whamanuia lava le tatou atunu ia teau ma le wha o ngai na wau ngā luena na o fi nau iai ni tolu sfulu tausanga I totonu lava le tatou atunu. E tā ua le sui o le lumanai o Amerika Samoa a wā o lo popolenga ai maise lo popolenga le taimi nei o le mele o le eliina o le Samiroloto is a deep sea mining. O te tali tonu ele o se taimi nei e tau mawhai e una whaatai le nei mea fu ele o tupu lava I lalo langi atoa. A lela a mate I Amerika Samoa I o ngā Samia Samoa mai ai male vavau e o whaavau ia o tatou lau ele ma sami e loa ai ia tatou le tangata Samoa. So I encourage our people to become educated. Ia malama I tūlango mata upu ese male au ngā o lau pālota le aso tolu o le November mauti noa ia tamawhai tu leo tatou walam whanau le stala mo le pālota a wā e tā ua le lato leo I tutono le whaingo le tatou whainga malo ma uane I loto vai tu sape le au le lausui ai whaawau pēr lau pālota wai tā ua ai e momoli atu alo whaanga ma le whamunianga I lea olo o whaalongo mai le Ipolo Kalama whaafunga mai le tatou atunu. Ma whaftai lava mo le avanoa le Nate Can? Yeah, whaftai lava. Whaftai lava Sandra Samoa King Young mo le avanoa mai le Samoa o le tatou whakamena e ono tūlanga fo I wha le malo ma wha politiki le atunu. Tu atu fo ileva noa ia au mua au mata Radwagon papa pefa if you mo se ava noa I le tatu po kalami. Ai fo I se upo sala ale ni fo ia ona la fo inu le ngai manga lu se leo la ona ai mo temi nei soifo. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
sila ia I tanga le teine o le vaela ala Whaamane ene e ta fiti fiti solo tene tene o so so Awalavane I e toi ofo Ia ufainga e feolo Na olo atama e tene tene solo Pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le kunia lava Wa mai ulo wono me ai lau sa sa Ase e mali e mai o tino e vavai so se tanga Mo le au mai mo ai le fia fai maa Tama wa momo e solo I le ai uli pe I lava e tutuli Faa solo na I e faa li le tata we pau I o na tuli Talua pati po le manava popo le tua ma le fata fata Faa umuta vale vale solo I le pala pala Siva sa mo le pese mai le puni ala va ma wo mai foi male taimi fa ma e le tar bukala me le fo tai o fo sa mo le tru pele fa ma no fa tai o ta ma le tai ala na mo le fo aso lua fa tai lo ta lo mo lo ta po inga ma ri tele lava ne ya so stay safe look after yourself God bless ta fa